شاني، أهلا وسهلا. صلاح الدين، tout le monde, أهلا. Naoufel, tout le monde est là. Eh ouais, alhamdoulilah. Donc, Simo, comment vous trouvez d'abord l'entretien مع السي امين? Si vous avez des questions bien précises, احنا مازال غير غنديرو. السلام سي مراد. Bien le bonjour du Canada, c'est Majid. Ravi de te retrouver comme tous les soirs. Fidèle au petit-neige, Moualid, Majid, Mrim من Barcelone. Alors, Ayoub, je me demande pourquoi ça se coupe après 1 heure. C'est Instagram, c'est comme ça. صار شوية الفلوس على لا 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 يوسف، والله الا دير، شوف والله تخسرت الفلوس. درت لا فيبر اوبتيك دايوغ، دا خصني نمشي قاد المسائل ديالي. فيبر اوبتيك اسيدي باش ما يبقاش يتقطع، غير هذا انستغرام عاد تيدير ساعة صافي. J'ai répondu à la question. Alors, la photo du profil c'est Amine, c'est la coupe du trône du Raja. Ah, d'accord. وحنا جايين هذاك الشيء. جايين. Parle-nous du tandem Azdin Frère. Très bon live, merci pour le partage. C'est Abdelaziz Msfioui, merci à vous. Vous allez me permettre, الله يخليكم, dans quelques instants غيدير الأذان غادي نتصنتوا ليه، ما غادي نهضروش، وباش هكذاك جوست ابخي ونخليكم حتى الاخوان اللي بعاد علينا ومن برا وتيتبعونا يتمتعوا بالقراءه ديال الاذان ديال صلاه العشاء، وغادي نكملوا. مي ان توكا on va retrouver سي امين tout de suite. هنا هو. اجي فين كليكي، اجي وريني فين كليكي سي اجي. امين حصلتي، ما عرفتش فين شوف تكليكي. فوالا، اجي. راه معنا امين بيروك، دونك اللي اجي ما فين. عرفش فين يكليكي. لا، دابا امين. كاين الصوت بعدا. دابا كاين الصوت ولكن ليماج ما كايناش. اجي كاين هذه المشكل. غلونس. داكور. شوف راه سي راسور مات ترونكيل امين، حيت تنقولها شاك سوا. الله اكبر. امين. وي. on n'a pas l'image ولكن تنتسناو الاذان ويسالي ونكملوا. شوفي لي ماش كاين لي ماش. Tu dois quitter ou تعاود تدخل. اجي.
مرحبا. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله يتقبل. Voilà, donc on va poursuivre notre live مع السي أمين بيروك اللي كان تيقلب مازال سالو على على الصوت وعلى الصورة. طالب لو سوتيان ديال جو بونس ديال ولدو أمين. وي باقي راه عندي غير الصوت، راه ما عنديش الصورة. اش درتي، اش راه مسيتي؟ ما مشينا والو اشرف. المهم راك تشاتوشي كيك شوز. شوف عاوتاني راه تنسمعوك، عندك تقول شي حاجة تخاصم على شي واحد. المهم لا انا جو ما في ليغ لي نتخاصموا على كيسيون حد. شوف دابا كيفاش غدير ليماج. انا جو في te lire واحد quelques questions, quelques commentaires. Salam c'est Mourad Savage, c'est Majid. هذا c'est bon. Photo de famille, la photo de profil d'Amine, c'est la coupe du trône du Raja. Bouines Tourga, parle-nous du tandem Azedine Frayeur. Très bon live, merci pour le partage. Ça c'est Abdelaziz Msfioui, Mcharfin. Ça va champion، الحمد لله الحمد لله. هاد سافا شامبيون كان تيقول لي الله يرحمه الله يرحمه في هاد النهار هذا الحاج طاهر الرعد. هذه هي اللي كانت سافا شامبيون. اي وي الله يرحمه. À quand une Radio Mars radio Mourad Mtoukil Birouk pour concurrencer la seule radio sportive au Maroc. D'accord. Quelques Youssef, je rigole, c'est Mourad. هاي la fibre optique. احنا ساهلين صافي مرحبا. هادشي اللي كاين. تنخسروا لايف نوستالجيك. سولو هادي علاش مزيانه هاشاني، مزيانه مجيد، مزيان. مشيتي لكندا وتصيفط لي انا هادشي هذا مزيان. Très bien Mourad. Aussi tu peux inviter docteur Ala Exwa qui opère à Aspetar au Qatar. Oui, oui, avec grand plaisir. مرحبا والف مرحبا. Bonsoir. Touba Ouidadia. Saluté. J'espère que tu vas bien. Voilà. Monsieur Google. دكتور هادي عندك والله تحصل monsieur Google. Aïe aïe aïe. Qu'en est-il pour la deuxième division foot? Oui, c'est vrai. Question qui te concerne, cher Mourad, ça c'est Nabil, Finaïa, c'est. Là, est un grand salam à notre cher Mourad de Paris. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, pour toutes les personnes qui nous suivent de très loin, je pense que ça, mec, c'est vrai que ça توحشوا البليدة, mais ça fait du bien. Allah Akbar. Mouchkara plus émission, on aura le plus quelqu'un. Ismaël, Mouchkara plus Amin plus Mourad, on aura le plus cool radio sportif au Maroc. Salam alaikum. فينا هو مشكرة. Alors تحياتي من باريس سي الحسن، أهلا وسهلا. فوالا مين ولكن نسى ما تحلمش. تحرميات. قال لك وي سي فري. يقرا ولكن ما تعلمش التحرميات. D'accord اسيدي. Demande à Amine de t'envoyer l'invitation pour voir si ça marche. Ok, Anna, je vais lui demander. Pensez la prochaine fois inviter notre grand Mustafa Haji. La demande elle lui a été déjà envoyée. من غيكون واجد راه غيولي اوكي. Partage les amis. Yazid, Haj Tahar, Allah yarhamou, était conseiller principal avec mon père au collège le Maghreb Arabi à Mohamedia. Si Jalal. Ouais, je suis بعدا. Allah yarhamou. Alors, Amine demande à participer. نقبلوه ولا ما نقبلوش؟ يلا نقبلوه. احنا غنقبلوه. Tout de suite. Tout de suite. Afficher. Alors, commencer en direct avec Amine Birouk. فينك السي أمين؟ راشد اوفيسيال كومي ستاد برافو موروكو سيتام في الدار. وي افكتيفمون في الدار داز معنا. الوغ حنان مزياد سي موا أمين بيروك.
انا عند الله. انا المهم قالت لي حنان سمو امين بيروك، انا غادي نشوف. احنا في الله المهم. في الله، احنا في الله. المهم الوقت والزمان ما عرفناش. الوغ شوف سي الميم بروبليم، on n'a pas d'image. Non, c'est pas possible. ايوا اخويا شوف انفومي اون دوموند دانفيتاسيون en bonne et due forme. صيفطها تضحك يا يوسف. صيفطها لي اما من هذا ولا من التليفون الاخر. الاخر كان درت ليه كان شي اخسر الفلوس باش امين. راه كاين جوج تليفون علاش نخسروا فلوس. لا دير لا 4 جي، دير لا 4 جي فيهم جوج. لا 4 جي دير لا 4 جي. انا جو راكروش باس ان 4 جي. واخا قال لي كريم ديال مرتو ايفيكتيفمون داكشي اللي كاين. عنده عنده تشويش واخا. aïe aïe aïe. Ce genre de live qu'on veut voir assez souvent. Merci, ça c'est Abdelaziz Msfioui. Ah ouais, oui, ouais, on essaye. C'est-à-dire, احنا un phénomène. C'est rose fleur. نشوف هاد القضية ديال السي أمين. اي 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 كان عنده توشويش. الله خطير. هو المهم نشوف واحد التصويره ديالو بين ما التحق بينا غيقولوا ها السي امين، ها تقولوا ها هادشي كي جاكم. هشام كي جاك السي امين؟ خاصكم شنو هي هادي مع البيض ما باينش، شي مكناسيين. خاصنا شي مكناسيين. مرحبا. C'est un plaisir de voir de les gens dans live. Jalal, quand un éventuel confinement aura lieu. Déconfinement, bah on espère, hein, la date, les tatates, on espère. Mais voir belle animatrice Dunia Siraj de Radio Mars. شوف alors غنقول لكم واحد ليدي وغتقولوا لي شنو بان لكم. غندير une carte blanche لدنيا سراج. elle va inviter qui elle veut. غتكون هي l'invité principal ومن بعد مرحبا، ولكن à condition que ce soit des sportifs ou des journalistes femmes. ما كاينش هادشي اللي غنديرو. donc alors عيط حسن ساميت aussi oui bien sûr. الله يودي سي محمد ساميت تا هو تكلف هاد الكونفينمون بلي كومونيكي ديال المينيستير دو لا سانتي مسائل كامله. كونيكسيون امين j'espère qu'on va te voir. دابا سي بون. على سلامتنا. هاليلويا. على سلامتنا. قال لك شوف الو تسمعني ياك؟ قال لك قريتي ولكن ما نسمعك. قال لك ولكن ما تعلمتيش التحرميات ديال هادشي ديال لي ريزو هادشي ديال لي زوتي. شوف جو با اتر سميتو غنقول لك الحقيقه انا كنسمعك. انستغرام راه من رمضان. شفت non non mais en tout cas c'est un plaisir. والناس اللي معنا ils partagent je pense un bon moment. alors les قال لك غوس فلور فلورنتينو بيريز هو اللي شاري الكوستيم. امين راه امين ما كرهناش. شوف يفو دير جوست اون شوز في حق الراجل، لان شحال من واحد ما ويمكن خص لي بريزيدون دو كلوب يستافدوا رؤساء ديال الانديه. نهار هذه تقريبا واحد 4 سنين جاب لا 11 كوب دوروب لهنايا باسكو لافي في اون بروميس. الراجل وقف خلص لا سال من فلوسه ماشي من فلوس الكلوب. هذا فلورنتينو بيريز. لا كوب جات 4 ايام وهي كتسرى في الدار البيضاء وسي لا ريبليك اللي كاينه في البرنابيو. ووقف سلم على 600 بيرسون وخدا معهم لا بوز فوتو وقال كلمه لكل واحد فيهم pendant 2 heures et demie. تري بيان. هذا انا كنتمنى الرؤساء ديالنا اللي يمكن يعني ما تكلمش معاهم وتكلم مع مسؤول كبير في بلايص اخرين انهم يعطيو شويه ديال الوقت اللي فهم. لان هذا الراجل هذا نقول لك واحد الحاجه،
راه ريال مدريد سي اون اسوسياسيون سبورتيف، جمعيه رياضيه ماشي شركه. بحال هي وبرشلونه عندهم هذا الستاتيو مازال في اسبانيا، ولا اتلتيك بيلباو. فوالا. يعني سي لو كلوب ديال لي سوسيو لي زاديرون اللي عندنا حنايا. ولكن لو سوسيو تماك عنده القيمه، ولو فان عنده القيمه، وحنا هنا انت كتعرف كي كتسير الامور. الوغ قال لك اسيدي روز فلور جو سوي با داكور افيك لوي، علاش يخلي سي ار 7 يمشي؟ سي با اون ايرور؟ لا، عرفتي علاش؟ علاش؟ سي ار 7 عنده 35 عام. مده الصلاحيه ديالو نقولوا 1 عامين و 3 سنين. زيد ريال مدريد راه من 1902 وكل عام كتلعب على لي تيتر، او على الاقل خصك توجد واحد لو سيكل وخصك تعرف بانه شاك بون بيريود عندها اون فان. يعني قد ما طولتي في لو سيكل قد ما يعني كتيبوتيكي كتراهن لافنيغ ديالك. نمشيو لو كون دون فاس افيك تو لي ريسبيك جو دو. ميسي شحال في عمره؟ باقي صغير من لا 33 زون دابا، عنده 33 عام. واش غيمكن لي نبقى نخلص ميسي 50 مليون اورو في العام، ولا ما السالاريات ديالي تكون مرتفعه لدرجه ان اليوم خرج اون انفو انهم عاود طلبوا من اللعابه يهبطوا لي السالير ديالهم، حيت الفرقه ولا لو كلوب عنده اون كريز فينونسيير. داكور. انت دابا tu parles غروسو، انت tu parles انا كنهضر لوجيك دابا بور لي كنهضر لوجيك جو بارل بروجي سبورتيف. داكور. باسكو رونالدو غيماركي دابا، ولكن من هنا 5 سنين راه ما غيكونش. دونك خصك تبدا توجد اون ايكيب كومبيتيتيف من هنا 5 سنين، كتبدا من اليوم. شفنا كوميم كو البلاصه اللي خلا رونالدو بلاصه كبيره، وكانوا خلا بلاصه كبيره مشو خلا بلاصه كبيره. ولكن لو ريال مدريد a vécu avant Ronaldo et il vivra après. داكور اسيدي، داكور. هذا واش شوف حنا امين، واش تبرد على راسك ولا تكون فاكر؟ لا ما كنبردش على راسي. شوف انا ما بقيتش كنربي الكبده على اللعاب زيد في الريال مدريد من لا كينتا ديال بويترين 95. انت جبتي عاوتاني واحد. وي جبت اون جينيراسيون اللي دات 5 ديال لي كام تابعين. هو هذا ياك، هو هذاك ياك اسيدي. ندير واحد الحاجه، لان هاد لا رونكونتر ديالو كانت في كازا، وكانت لا دوزيام رونكونتر ديالي مع الاولى كانت في تيراج او سور ديال المونديال في مراكش. السيد قرا وقت اللي كان كيلعب الكره، كان كيقرا ليكونومي الفينانس. ملي حبس الكره مشى كمل، دار ان ماستر ودار ان بي اتش دي في يوكلي يونيفرسيتي كاليفورنيا لوس انجلوس. بمعنى هذا هو الموديل ديكس جوور اللي بغينا يكون عندنا في الكره. ماشي كلشي غيولي اونترينور، وماشي كلشي غيولي ديريكتور سبورت. اكزاكت. il faut préparer la reconversion. اليوم عنده واحد لا فونكسيون مهمه، عنده واحد البلاصه هي مدير العلاقات المؤسساتيه، ديريكتور دي ريلاسيون انستيتيوشنيل. هو الانترفاس مع اليوفا، مع لا فيدراسيون اسبانيول، مع لا فيفا، مع كل اللي سميتو. وملي كتهضر معاه حتى انا يعني كتسامباتيزي قبل ما دير الانترفيو. عنده واحد لا ميموار، يعني لي بوت لي زاكسيون لي شوز ديالو فاتك ولا فتيه؟ لا هو حافظ داكشي ديالو. غادي صوارو حافظو. لا وانت حافظ ليه داكشي ديالو ويلو غيست. فوالا. ولكن شوف ما تنساش دابا هو اليوم هو المسؤول ديال لونيفرسيتي اوروب، الماستر ديال الماناجمنت سبورتيف ديال ريال مدريد. لان ريال مدريد عندها جامعه او مشاركه مع واحد دايره شراكه مع يونيفرسيتي اوروبيان مدريد، وكتجي تقري كيديروا ان ماستر في الدار البيضاء في لونيفرسيتي انترناسيونال دو كازا. دونك كيجي كل عام. اكزاكتومون وي ايفيكتيفمون. السيد راه يعني اليوم سي لو دوزيام ميور بوتور ديال واحد لا كوب دو موند. إلي باغدي دو تيتر ان طونك فوتبالور، كان يمكن له يجلس ويدير قهوه بحال شي ناس عندنا هنا في هذه البلاد. فين من عينك؟ انا مشيت لمدريد بصحاب القهاوي. زين زيد مزيان، tu vas te faire des amis. مشيت لمدريد il faut se faire des amis. مشيت لمدريد باه سي ان بارفومور. زيد عندهم لا بوتيك ديالهم في واحد الزنيقه حدا كرانفيل. هي داكشي علاش كان عنده الزهر في حياته. بارفوميريا بوتراغيني. قولي امين. داكشي علاش كان عنده الزهر في حياته. نعم داكشي علاش كان عنده الزهر في حياته. قال لك اسيدي، قال لك لا ميتافور اللي قال لك il parfumait de ses actions Bernabeu.
شوف مانيفيك مانيفيك. ايوا زيد. حيت ديك الوقفه في الكاري 18 ملي كيشد الكره وكيدير داك لو طون داغي باش يقلب لك هو واقف لي ديفونسور، راه قليل اللي عنده اكزاكت ميسي وداك. دونك انا من نهار اللي مشى ما ربيتش الكبده اللعابه، لان لو كلوب كيبقى واللعاب كيمشي. ما بغيتيش تسمع القضيه هذه اللي قلت لك نقصتيها، قلتيها قليل اللي عنده هاد اللعبه، قلت لك ميسي وانت دريبليتيني حتى انا، ما كاين مشكل حنا اليوم. ميسي اون موفمون، ميسي ما كاين لا مراد ميسي لاكسيون ديالو الي اون موفمون. المهم انا سي ان كوكتيل ديال لا فيتيس ولا تكنيك. واش هذا سي دو لا تكنيك بيور، انت واقف سير. شوف انا انت واقف وعارفو غيديرها لك. شوف انا لافيتي ديالي اليوم ماشي بوتراغوينيو، ماشي ميسي، لافيتي ديالي انا هو امين بيرو. الوغ غادي نقراو ميسي بوتي بان او شوكولا. زين سيدي. Madridista ramène des légendes au Maroc. Je veux savoir, est-ce que la Peña des Barçaouis fait la même chose? Ouais, je crois qu'il ramène aussi des joueurs. Oui. Le jubilé Faras, جاو كلهم وجا سامويل ايتو جو بونس جاو. Ça commence à bouger au niveau ديال هاد الناس هادو. Bravo à vous deux, tous mes respects. Ça c'est Nu'man. Madrid est arrivé avec l'argent et non les masters de ses dirigeants. Tariq Chihab qui te salue, qui dit aussi Mourad, je vois que Amin est logique dans son analyse. Tawa Belia Reali, Zeda c'est Tariq بينتي على هذاك الشيء. Real Madrid بانت مزيان jusqu'à l'arrivée de Zidane. Amin, je suis pas d'accord avec toi pour Ronaldo. والله إلا كيبرد على راسو. هذا شاني ماجد اللي قلنا تيبرد على راسو. عقتي بغيت انتوما. هذا سي ماجد شاني لو فخير يوسف. Alors Hugo Sanchez aussi. Donc le départ d'Yalo. On comprend c'est Karim. La notion association en Espagne n'est pas la même qu'au Maroc. Oui, ça c'est une évidence. Messi, cauchemar d'El Pérez. غنمشي plus haut parce que pour être cohérent مع les commentaires اللي تنقراو. نشرا كوستيم قلناها تكنيسيان. Samit, marhaba bik, salut cher Mourad, grand salut à notre grand journaliste Amin Berouk, ça c'est Tariq qui est là. Enfin il a joué avec nous, c'est le problème. Comment va c'est Tariq Chiab? تبقاو تهضروا بيناتكم وانا نبقاو نقراو لكم نتوما تهضروا بيناتكم وحنا نقراوكم ما كاين مشكل. Viva PCM, respect président, ça c'est Nejm. Voilà, on a lu peut-être tous les commentaires. Je partage l'avis de M. Amin sur les joueurs qui partent et le club qui reste. Oui, effectivement, c'est le club. C'est ce qui doit passer avant. Parlez-nous de Radio Mars. Entre Gauthier et Kroos, vous choisissez qui? Rapide. Entre Gauthier et Kroos, qui tu choisis? Non. Gauthier. Ça fait. Gauthier, Gauthier, c'est un intermittent du spectacle. Je ne sais pas avec le joueur régulier, il regarde 30 matchs مزيان. ولكن غتدخلو en cours de match. غيعطيك واحد 2-3 باس au cordeau. يقدر يقلب لك بهم ماتش. ولكن c'est un joueur ديال الكانا. Très bien. Et tu as besoin de ce type de joueur. OK. طارق قال لك على مدريد بينتي على حقيقتك طارق شهاب زيد. Alors c'est Mossad قال لك ميسي ما كتحملوش سي امين. سي امين est l'un des meilleurs madridistas marocains. Ça c'est Ismaël. Amin, parlez-nous de la première rencontre avec Mourad et Lino. Ça serait bien. Est-ce qu'Amin est convaincu par le titre Madrid à l'époque de Franco? Ça c'est Youssef. Rivaldo, je suis madridista comme Amin. Ma question, qui sera champion de Liga cette année? Peut-on poser des questions sur Radio? Oui, alors Amin, vas-y. Attends, alors, effectivement, première, quels sont tes souvenirs des premières rencontres مع مراد ولينو؟ مع مراد ولينو. كان تلاقيت قبل ما نتلاقى لينو. اييه. قبل ما نتلاقى لينو كنت نكساف لا حتى مشى لانتر. اييه زيد. كان لو ناسيونال دو تنس 99. كنظن في ستاد ماروكان. اييه. Et c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. أنا كنت ديك الساعة دخلت من فرنسا في الأول ديال 99 كنت دوزت واحد العام ونص تماك كندير 3 سيكل ديالي. وتماك تلاقينا. Et je pense que c'est là où on a sympathisé. On a sympathisé davantage sur le Grand Prix Hassan de l'Ekad Mendes. Exactement, complexe الأمل. كان ربحوا كان جا فيريرو فيه pour la première fois. Exact. وكان ربحوا فيراندو فيسنتي. Exactement. لينو تلاقيتو pour la première fois في 2000 ملي دخلت الدوزيام. هذيك دخل عندنا الصح ولا شي زيد زيد. انت عارف وانا عارف.
زيد كيفاش وعلاش؟ هو كيفاش علاش نهار اللي نكتبوا المذكرات من سهل زيرو. سيدي. كنت لقيته في ان بلانيت فوت، كنا كنوجدوا بلانيت فوت، كنت دخلت اول مره سي لا وج لي رونكونتري. وديك الساعه لينو راه ما كانش كيجي بزاف، لينو كيجي الاثنين، كيجي ساعه قبل ليميسيون، كيجلس معاك اولا كيجلس مع كريم. ديك الساعه كان كريم كيجلس معاه في البيرو، وكيدخل الماكياج كيلبس سميتو كيبدا الكونسلتينغ ديالو. Par contre, mon premier match مع لينو je m'en souviens. Et c'était quoi? C'était Champions League. هو الماتش اللي قلتي لي فيه ما قلتش فيه بونجور. Voilà. C'était Lazio de Rome. C'était Lazio de Rome Nantes. لا Champions League. انا نقلد لكم امين دابا انا جالس مع لينو. بونسوار لينو، تاك تاك تي تا 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 تا. درت عند امين، مازال ما هضرناش مع امين. يلا درت عند امين ويقول لي امين لو ريال مدريد افونسي لي كولور هذا قرق وندير ليه امين بونسوار كالموس نفس. اجي ولا كان اجي شي ديك لونسي لي كولور وداك الشيء راه كانت واحد الخلعه. جو سي دو تراك. شوف tu as le bonjour de سي محمد امين بن هاشم قال لك لايف دي برو دو سبور لو نيفو با سون بلان salutations sportives. salutations سي بن هاشم avec on a passé تا هو un super live. سي موساد قال لي انا برصاوي. alors respect. Guti aurait été encore meilleur avec une certaine discipline. alors زيد ساليتي دونك هذاك الماتش هو ماتش ديال نونت مع لا لازيو، ويلا الكود دونفوا دار وماركات نونت. حتى ديك الوقت باش تعطي لا فورماسيون ما كاينش. اكزاكتومون. وهذا التروك جو لي فيكو دو فوا. جو لي فيكو حتى في لا كوب دو موند 2002 داك الماتش كلاسمون ديال لا تركي ولا كوري دو سود. هكا الشكور ماركاو بود 11 سكوند. مازال يلا قلنا السلام عليكم غيبدا الماتش الي. exact. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est vrai que ce sont des souvenirs qui te marquent. ولينو شوف ما نخبيش، لينو ملي كتكون لعبه اون ايكيب ايطاليان المهم وخاسره اون ايكيب ايطاليان، الماتش مشى. غادي نقول لك على الاربيتر، على ليكيب ديالو، على لا كليم في البلاطو، على الكاسك اللي ما كيسمعش به، خميجه صغيره. واحد النهار وقعت لي ما عرفتش عقلتي. Lino, si tu nous écoutes, Amine a perdu son job. Amine a perdu son job ce soir. المهم لا شوف لينو راه كتعرفوا. واحد المره وقعت له في دوزيام ما عرفتش عقلتي، كنت داير معاه ماتش ديال لا ليغ دي شامبيون. ريال مدريد بايرن، ريال مدريد مانشستر. واحد الوقيته درت ما لقيتوش حدايا، مقلق مع الكاس. ديما كان عنده مشكل مع الكاس، ديما. اي سي كوا بلو فور كيقول لها دون ما بلو فور. شنو هذا ولكن شوف راه سي اون رياليتي. ايطاشن انت راه يمكن جربتيها. ا فورس دوتيليزي لو كاس. مي بيان سور راهم راه ما كنبقاوش نسمعوا مزيان حاليا. سي ان دي بروبليم دو تو لي جورناليست راديو تيلي اللي كيخدموا بلي كاس. وبقات غدا لافونتور دونك بقات غدا لافونتور. لكن لافونتور elle s'est embellie. faut pas oublier une chose Ali Mourad. راه 3 جامور دافيلي. 3 جامور دافيلي. باش نقولوا للناس راه ما كنساوش اشنو هما لي جامور. تمنين دبرتي عليها هذه ناقصاني. هذه كنت خزنها ملي عرفتك غتهضر على هذه القضيه هذه. منين دبرتي عليها. لا شوف شكون هنا. سي لي جامور. فوالا اكزاكتومون سي لي جامور. سي ريكومبونس. ولكن في راس ذاك النهار درت لك الماركاج على كيلو. لا فين انا درت لقيتك حدايا لقيتك. انا بهذاك لا بروميير فوا سي فري كو on nous avait laissé entendre qu'on a des chances de remporter هذاك الجامور لو تروفي ديال لا ميور ايميسيون سبورتيف. باش نذكروا الناس اللي تيتفرجوا كانت هذاك الجامور كانت تري بون انيشياتيف دونك دونكوراجمون ديال لي زيميسيون. فوزي الشعبي on passe le bonjour au passage. Très bonne initiative sincèrement. و la deuxième année en fait مشينا باش نديروا اكت دو بريزونس. الى عقلتي يا امين ياك مشينا وكنا ما مشيناش كاملين. ما مشاش جوبونس لينو ما مشاش لينو. مشيت غير انا وياك حيت هذوك الناس كانوا كرمونا في ليديسيون الاولى. وكنت انا جافي انسيستي باش نمشيو باش نحضروا باش نضوا لهم الجميل باش نكونوا حنا حاضرين في هذاك. وكانت مفاجاه كبيره منين عيطوا علينا عاوتاني بور لا دوزيام اني كونسيكوتيف. قالوا لنا
راكم ديتو هاد لو تروفي اللي فريمون qui a marqué voilà qui nous a valu un super beau papier ديال je pense بالعيد بويميد هنا ياك يحسوني حسوني بالعيد بويميد aussi tout le monde avait fait un superbe commentaire sur هاد الجمهور qui venait couronner donc le travail de toute une équipe ودنا نسلموا عليهم كاملين على الاخوان اللي خدموا باسكو كيما تنقول حنا راه اوني جوست لا بارتي فيزيبل دو لايسبيرغ كلشي الناس اللي خدموا نخافوا نذكروا واحد ونساو الاخر ولكن لا شوف كما كان الحال هذه فرصه باش نهضروا على دوك الناس راه من لا ماكيوز لو سكريبت لي جون دي لي ميتي تكنيك لا دوكيومونطاسيون شعيب المناني لا كورديناسيون انا جيري بلو لوان راه من الباب لي رياليزاتور راه من السيكوريتي كلشي من الباب من السيكوريتي لي زيكيب دو ريبورتاج هادو كاملين لان الناس كينساو كيتسحب له بالتلفازه راه غير البس وتماكيا ودخل لونتين سي ان ترافاي دو فورمي سي ان ترافاي دو فورمي سو سون دي جون اللي كيعلموك ليسبري ديكيب اللي كيموتوا معاك exactement c'était un beau moment de récompense لكن شوف دابا اللي زوينه مراد سي انا كنت حالف انا كنت كنقول راه كاين شي حاجه وحنا ريحنا للاخر في الصف الاخر ما كاينش درت هاد المره ما خليتش شي واحد حداك عارف الا كانت شي حاجه خصك ديماري لا كاردوتو لا دابا انا منين عيطوا انا كنت جيت ايطوني ولكن ما عقلتش شديت غير قالوا هذا باش ما نعطلوش هذيك لا سيريموني مشيت تلفت ولا لقى حدايا خويا امين كاين حاضر ناظر مي سي بيان ça prouvait que tu avais une très bonne condition physique هذيك الليله شوف من غير كونديسيون فيزيك انا جي اون بونسي ا مون بير اكزاكتومون الوالد سي لوي كي ما اوفير لا بورت ديال هذا لو ميتي الحمد لله ولكن ما كانش كيعتبروا الله يطول عمره ما كانش كيعتبروا انني غنطول فيه انا بالنسبه لي كيقول لي سي اون ايكول دو لا في غتعلم فيها بزاف الامور ولكن قرايتك ولكن نو في با سو ميتي ابخي دونك درتو وانا ضحك ولا واحد الوقيته انا قلت لك 140,000 فرانك كيقول لي لو ميتي كي نوغي با سون نوم مي با ميتي سي دير حاجه اخرى عندك اون تاتيس تكمل لا فاك دير هذه ايتترا راه انت tu n'es pas destiné à ça و سيتي ان باري بيني وبين واحد الوقيته العلاقه ماشي متوتره ولكن كينقول عليا دونك انا ديك لا رياكسيون باش نقول له راه هاد البخينا جو لي ديدي اي بور لو دير راه شوف قريتي ربيتي الحمد لله حنا وصلنا نقدروا نتحملوا مسؤوليتنا الحمد لله rapidement امين on va juste rappeler ton cursus باش تكون هاد ce que tu es en train de dire que ça soit vraiment compris par les gens qui nous suivent le cursus درتي sur le collège le bac après qu'est-ce que tu as fait exactement انا درت لا فاك دو دروا لا فاك دو دروا j'ai ma licence en droit public sciences politiques في 97 ودايوغ j'ai échoué une année هي اللي دخلت فيها درت لا راديو وجي استطعت انني نمزج بين القرايه والخدمه لي سيتي با ايفيدون ensuite مشيت لنانسي ودرت وبقيت خدام معاهم en tant que correspondant جات سيتي لاني دو لا كوب دو موند وجبت جبت لو ماستر ديالي en relation internationale très bien الحاجه الوحيده اللي يمكن جو في ريغريتي ان جور هو انا ما كملتش يعني جو مشي انسكري ان دكتوراه وجات دوزيام وجات دوزيام ثقافي ومازال باقي مازال تبارك الله مازال باقي لينا دابا شوف تو بوسيبل ودابا من فتحت هذه القضيه ديال لو دغوا دو سبور سا بو اتر انتريسون ان شاء الله يقدر يعاود يرجع ان شاء الله ولكن كيف ما كان الحال يعني ذاك المشكل مع الوالد هو اني ما كملتش وخدام في دوزيام واخدا ليا وقتي فهمتيني دونك هذاك النهار كان خاص ندير له انه il peut être fier de moi très bien alors قبل ما نعاود نرجع لي فوتو غادي نقرا عاوتاني كلكو ميساج مذكر السلام عليكم سي مذكر بونجور اهلا وسهلا سي امين ريالي خاصها شي واحد بحال مينيتيس هذا امين Merci beaucoup. Le duo de Planète Foot, mes salutations. C'est Abdallah. Oh, c'est Aitabia. Ahlen. Les caméramans. Ahlen, c'est Abdallah Aitabia. C'est caméraman avec qui on a passé à travers lui. On voudrait saluer, qui m'a dit comme tous les caméramans
tous les techniciens, les réalisateurs, كلشي la grande famille ديال دوزيام اللي تعلمنا بزاف. En tout cas, vous êtes toi aussi beau sans maquillage. Ça, c'est Lamia. Ah ouais, c'est excellent. Agrandissez s'il vous plaît les photos. On essaie de faire notre mieux. Dommage pour le sport sur deuxième. باينه que vous avez passé de bons moments à deuxième. Effectivement, Majid, c'est vrai que كنا تما كنت تلاقيت معاك انت ماجد ويوسف نيت في الكومبلكس الامال تما on avait donc قدام والله نقول لك agrandir les photos. J'ai essayé d'agrandir les photos وخفت نصدق ما هرس كل شيء الحفله donc انا غادي. Alors, Benjeloun, pourquoi on n'a pas des agents de joueurs qui tournent la parabole du côté de l'Europe au lieu de choisir la facilité qui est les pays du Golfe? Je parle surtout des joueurs marocains premier plan. On va poser la question à des agents, d'accord? Lino Calcio au début des années 90 avec Choukri Alaoui à belle époque. Et oui, Allah yaoudi, Choukri Alaoui, Karim Droné, Omar Salim, Abdou Soueri. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, Amin, mais en tout cas, الناس هادو هما اللي بداو. أنيس حجام, علي رشامي, bon, عماري, حسين, حسن فاتح, بوطبسيل, طلال, Khadija, bien sûr, Renja, هي الموينة, c'est elle qui réglait tout le travail, avec la fourmi. Je confirme, c'est un ami, que c'est le grand joueur. Ça, c'est par rapport à Guti. Alors, Morad, tiene que venir pour Sevilla. Inch'Allah, c'est Rachid, avec grand plaisir. On a promis à nos amis qui jouent là-bas de venir un jour. Avec grand plaisir. Rachid, Morad, eres el mejor amigo. Muchas gracias. أنا دبرت على السفيرة في سيفي. صافي. هادشي اللي بغيتي. Ami, votre meilleur film et votre meilleur bouquin, c'est Morad. Bonne continuation. Chauffe, rapidement. Ami, ton meilleur film et ton meilleur bouquin. Mon meilleur film, Jivago. Docteur Jivago. Omar Sherif. Aïe. Grand film. Meilleur bouquin? Le bouquin, Les Misérables. Ah, c'est dit مزيان. Vite fait, bien fait. T'es l'un des meilleurs journalistes. Avec ce niveau, cher Amine, t'es l'un des meilleurs journalistes du pays. Ça, c'est Tariq. Tariq, راه ماشي حيت ميرينغا تقد تصيفط ليه tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es. Là, c'est la vérité, Amine, talentueux qui m'a dit. Benvenuto, Inch'Allah. Chauffe, Amine, je vais te passer quelques photos rapidement et tu vas me dire qu'est-ce que ça te rappelle. Et un peu sur le moment, bon, هادو شفناهم ديال الجمهور. هادي في البيرو هادي. شتي عاوتاني هادي غفلتيني فيها. شتي. ايوا هذيك شوف رانا جي توجور écrit les papiers بالورقه والستيلو. Très bien. ولكن tu es obligé d'avoir l'information في البيسي. دونك كتكون مريح وداير رجلك تبخون لانفورماسيون ولكن ابخي tu dois monter les images. وحاط رجلك على الباب مزيان هادشي مزيان. هادي راه ما عنديش خصك تصيفطهم لي. لا تخلص في هادو انا غير جو. لا شوف يعني جوج وليدات خصهم يعرفوا باهم شنو كان كيدير قبل غادي الماتش راه ما كيعرفوا والو. Tu sais à qui tu dois dire merci. Tu dois dire merci là au confinement qui m'a permis d'aller fouiller mes cartons et retrouver des photos. Alors, Radin Zido, je vais te montrer quelques trucs qui m'a dit que ça. Le stade marocain. Ça لا هذا نقول لك واحد الحاجه. زيد. انا لو سبور سي مون بير. الوالد جا للرباط وعمره 4 سنين. جيتي اورفلان دونك عمته كانت يعني جات للرباط هي وراجلها كان هو العساس ديال ليكول لي زورانجي. Et il a commencé à faire du sport في l'école. Très bien. Il a été repéré par un monsieur qui s'appelle Antoine Zoria, qui était entraîneur du stade marocain d'Antoine. Donc il a joué à l'âge de 17 ans cadet surclassé pour l'équipe senior. Ils ont été champions du Maroc. Le champion du Maroc, il a la Coupe d'Europe. Donc ils avaient joué 2 matchs de Coupe d'Europe en Espagne, mais à l'Atlético de Madrid, le Palacio de los Deportes, à Granollers à Barcelone. والوالد لعب مع ليكيب ناسيونال في جو باناغاب ديال 61 هو ومحمد مفيد جو سالو سي اون اميتيي كي دات ديك ليبوك
et il faisait partie des rares musulmans. Donc, le musulmans القلال اللي كانوا في l'équipe nationale. البقية c'était des Marocains de confession hébraïque. Donc, هذاك c'est un souvenir. ملي كنقول له لعبتي لا كوب دوروب كيقول لي لعبتها وخسرنا لان كانت لا سال فيها كانوا كيسمحوا لي جوار لي بوبليك يكمي. دونك حنا ما مولفينش حيت كنلعبوا ان بلين اير هما لاعبين في لا سال كوفير. دونك كيعاود ديك ليستوار ديال très bien ديال لو ستاد ماروكان كي était un grand club. très bien هادي الوالد. très bien الوالد est en bas deuxième à gauche. هذا c'est le voyage ديالهم لبرشلونه. qui est en blanc En blanc. très bien طويقية belle photo هادي super photo الله يخلي لك الوالد. هادشي اللي كاين دونك هادي سي ان بو سي لو ميم لا بريزونطاسيون. ونقول لك واحد الحاجه مون بير ايكري بوك دارتيكل كتب في لو بتي ماروكان وكتب في لا ناسيون افريكان اللي هو لونسيتر دوبينيون كان كيكتب ان بسودو. انسويت il a fait 2 ans de radio مع السي بن عبد السلام وكان علي حسن son collaborateur. D'accord. Et un jour tu pourras en parler, c'est Mohamed Louali. C'est le pseudo, le vrai nom d'Ali Hassan. Et c'est comme ça que j'ai dit que l'opportunité باش دخلت الدرب. Et voilà, donc tu as de qui tenir. داكشي ما جاكش من لا سي دو فامي كاين دي ليا. فوالا انا غادي نقول لك واحد الحاجه. انا مون اونكل ماتيرنيل كان في لا تروب دو تياتر ديال لا ار تي ام دريس كمال وكان كيبريزونتي لي زانفو في لا راديو بسميتو. Très bien. Non, c'est une tradition. Donc, dans les gènes, Zed, Hadi. Hadi, c'est un stage à l'Institut de journalisme de 95. Tu me dis le Harfa. Zed. Aussi, Ibn Abd Salam. J'étais collaborateur, je n'avais pas droit au stage. Mais glissé la liste des gens qui allaient participer à ce stage, elle a le reportage radio. Très bien. Donc, j'étais le plus jeune. Ou تحت كاين السي عبد الله السبيحي qui est actuellement ambassadeur de Sa Majesté à Libreville. كان معايا في السيرفيس. اجي ام الكرافطه مصطفى طلال. اول مره تلاقيت به. نو هنا سي لا بروميير فوا. بروميير فوا. وعمرك وريتي هاد التصويره من بعد ملي خدمتي في دوزام. خصك تصيفطها له. انا غادي نصور غنصور قال لك صيفطها له. مهدي قال لك غران بير امين اي سوبورتر دو فوس. Mon grand-père, mon grand-père est fondateur du FUS, de l'ancêtre du FUS. Ouais, شتي السي امين السي مهدي شتي انت الشيء اللي بغيت تعرف. جدي الله يرحمه كان هو المؤسس ديال الكشفيه الحسنيه وكان عمو هو لو ريكتور دو لا موسكي دو باري وكان اسسوا واحد الكلوب في 33 سميتو الجمعيه ديال الرباط وسالة الجمعيه الرياضيه الرباط وسالة وما شاورهم qui a été interdit par le protectorat ومنها جا لو نوايو ديال لو فوس 46. très bien donc مشينا قلت لكم غنمشيو ليستوار بغيتو كاع نشوف لونسيتر ديال هاد لونسيتر ديال المهم راه امين راه والله ما علاش لا. زيد هذا سا سي كلوب قطر ساد انتريني بار هذا سا سي ان ارتيكل ياك هذاك ديال الجمهور هذا. اكزاكتومون كاين الفوتو الفوق. اكزاكتومون هادي هذا سي لو ماتش ديال ليكيب ناسيونال مع لا تنزاني سيتي غيريت سا فوني 2 mois ولا 3 mois بعد الفامي ماتش د الجيري مع هشام رمرم مع الاخ ديال الفايف ستارز برداد طارق. وليبوك اون فوزي دي لايف راديو ماس ديال 4-5 سوايع قبل الماتش كتدخل لو ستاد كتكون كدير لو بيفور ديال لو ماتش كديرهم لو ستاد ديك الساعه عندك الحق في با داك البروبليم ديال لي دغوا سي تو بلو كومبليكي ولكن كنتي يعني اي واحد كيكون في التريبون ديال لي في اي بي كيجيبوهم ليك وكتستقبلهم وكتشوفهم وسيتي ان ترافاي ديكيب كي فورميدابل. autre temps autre mœurs là وي هذا سي لو فامو تيفو ديال لا بينيا كاسا مادريديستا في برنابيو حضرت ليه. كنت انا ديك الساعه جافي ديسيدي دو بارتيسيبي لهاد لوبيراسيون هادي وكنعقل انه هضروا مع فلورنتينو بيريس وكانوا عطاو ليه بليزيور موتيف دو تيفو قال لهم ديروا اون مان كي سور دو ماروك اون اوتر ديسباني قالوا له ولكن كاين مشكل ديال لا كارت
قال له ديروا لا كارت اللي قراوكم في المدرسه. داكور. وكتعرف انا ذاك النهار داخل لو تيفو الصباح سوز اسكورت ديال لا غرادا فان ريال مدريد، حتى واحد ما عارف فيهم شنو فيه. Et quand le tifo a été déployé, خصك تشوف لو نومبر دو تويت ديال لي زينمي دانتيغريتي تيريتوريال، لان درنا لهم سبته ومليليه، راه كاينه سبته ومليليه مغربيه والصحراء تماك مغربيه. عرفتي هذاك لو جور سيتي اون ايمونس فيرتي انك تهز التاريخ د بلادك où tu passes un message qui peut avoir une connotation politique في لو تيران. دايوغ من ذاك النهار خرجتوا على السيرفيس ديال المينيستير دو الانتيريور لا ولاو كيقول لهم با دو تيفو كونوتاسيون بوليتيك. داكور. ولكن لو ريال مدريد والبريزيدون دو ريال مدريد كان راجل في هذا. Superbe, superbe. Parce qu'il nous a couvert. Alors, donc Codem, le papa d'Amine était à la radio. La question, oui. Donc Amine nous a confirmé que son papa était bel et bien à la radio. قال لك هذا quelqu'un qui était avec vous, je pense, c'est Boutaïb Aïssam. Oui, les larmes aux yeux fait le tifo. Waouh. Donc ça a dû être un grand moment pour tous les supporters que vous étiez, bien sûr, que vous êtes du Real de Madrid. Hadi, ça c'est avec nos confrères. Yak. هذا في قطر. قطر. زيد. هذا في ديك لا سيمين ديال لا سوبر كوب ديال الرجاء. مع ليسبيرونس دو تونس. دونك مشينا لقطر، مشينا لدوحه. كان فيها بدر الدين دريسي، كان فيها داكشي. دونك on a fait يعني زرنا الحباب باسكو يافي شيبو تما. C'est lui qui est masqué. Effectivement. Chipo. Exact. Il y avait Saïd Belfakir qui était un ancien ديال deuxième ou صديق. وابري une autre photo كان فيها السي عمور. Qu'on salue très fort. Ça هو تبعنا مرة. هذه فرصة باش لان كما كان الحال باش نهضروا مع هذوك الناس شحال اللي ما شفناهم وتوحشناهم لان مشاو من دوزيام. ils ont fait leur vie داروا حياتهم. الحمد لله وتنسلموا عليهم كاملين ورجعتوا لي مان بلان في هذاك الفواياج. شوف شتي هادي دوك لي ساكريفيس كاملين اللي كيمشي ديال الواحد تماك اللي كيرجع بحال هذا التروفي هذا راه كيرجع ديال المغرب. وانا كنستغرب عندي واحد الفلسفه في الحياه اللي يمكن ما موافقاش بزاف الناس. ملي كيكون الرجاء ولا الوداد ولا اي كلوب مغربي كيلعب في كوب دافريك ولا كوبا غاب انا معاه كنسى داكشي اللي بيني وبينهم في البطوله ولا شي حاجه اخرى. وكنستغرب انا ملي كنشوف مي جون كوليغ اللي يكون ودادي كيكون قالب على الرجاء ولا العكس. فهمتيني كوا بو هادشي كيقول لي لا لاسبان برشلونه راه كنقول له انا جو سوي با اسبانيول جو ماروكان. اكزاكت. انا عقليتي هادي. دونك الربح د الرجاء ديالي وربح الوداد ديالي وربح بركان ديالي وربح الحسنيه داكا لان ملي كيمشيو لا كومبيتيسيون كيديروا انتر بارونتيز موروكو ولا ماروك ولا مارويكوس. راه ما جاش من سميتو. اكزاكت. سي لو ريبريزونطون ديال سي فيرتي بور توس. الحمد لله هذا هو البليز امبورطون اي سي ليسبري اللي خصو كي دوا غيني. زيد مع المرحوم اونغي ميشيل. كان 2006. هاد لانيكدوت هنايا. Tu devais aller en Égypte ou des circonstances اللي خلاوني نمشي في بلاصتك. مرحبا. شي نهار غنعاودوهم. المهم هذاك سيتي ميموار با لي ميان. كانت لا conférence de presse. Je confirme ce que tu viens de dire. Donc Codem, je suis d'accord avec toi Amine, quand c'est un club marocain, c'est le Maroc effectivement. C'est l'attitude qui doit régner. كمل Amine. مشينا لا conférence de presse d'avant match كان لوطيل ديالهم حدا المطار. ومات لهم un joueur ديالهم كان مات له بنته داك ارونا ديندان. دونك ils ont reporté de 24 heures la conférence de presse وقالوا لنا غتجيو مع 11. كان معايا الكاميرامان امين حدوك جو سالو. جينا مع 10. مزيان. عرفتي باش تاخذوا الطاكسي في القاهره وتجي لقيناهم داروها في 9 وما علموناش. يلاه مزيان. لقيت في الصالون ديال دروغبا. لقيتو كيدوي مع البي بي سي. درنا ديك السياسه ديال ادخلوا هذا في باطيكم مد الميكرو اسور لو سون سنا البلان ديال لو جورناليست يبوز لا كيسيون. اونغي ميشيل جاي صوتو باح. كنت مداصر عليه لان كان جا داز عندنا في ليكيب ناسيونال وجا الله يخدم. المهم قلت له كيسكو تو ا في صاحبي اون اي فينو اون تا با تروفي vous avez fait la conférence de presse oui donc j'ai agi. Tu vois ce qu'ils me font faire sous prétexte qu'ils sont marocains. مسكين وي.
Ouais, un grand. مشى ضرب دوره ورجع قال لي vous voulez la faire où à la piscine au salon etc. مسكين. au lieu de me donner les 5 minutes de rigueur مم. عطاني ce que je voulais الله et pour la يرحمه. circonstance je salue هذا المسيو هذا الله انه يرحمه. الله j'ai fait يرحمه. mes premières armes يعني tous les premiers matchs de l'équipe nationale اللي كومونتيت في لا ار تي ام وهذه قصه اخرى Ouais. راه سي مع اونري ميشيل et c'est grâce à Henri Michel Voilà. Donc, علاش انا غنعاود لك زين. لا ار تي ام شي نانتر ما كانتش كدير ماتشات الكره Mhm. كان سي بن عبد السلام دار واحد لو نوفو سيرفيس سبور لا برودكسيون وجاو دوك لي برومي ماتش اميكو كيتلعبوا الاربع في الليل مور 8 الليل Mhm. وكانت في لا ار تي ام واحد لا تراديسيون هو كانت ليميسيون دو ميوزيك كلاسيك وواحد ليميسيون بوليتيك مشيت انا نيغوسيت معاه شويه ديال عفاك الله عطاني الماتش الاول ديال لوكسمبورغ دي درت عطاني فيه ربع ساعه اجي فين كليكي اجي وريني فين كليكي اجي امين امين حصلتي ما عرفتش فين تكليكي فوالا راه معنا امين بيروك دونك اللي ما عرفتش فين يكليكي دابا امين كاين الصوت بعدا دابا كاين الصوت ولكن ليماج ما كايناش اجي غولونس 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 داكور شوف راه سي راسور ما ترونكيل امين حيت تنقولها شاك سوار الله اكبر امين وي on n'a pas l'image ولكن تنتسناو الاذان ويسالي ونكملوا شوفي لي ماتش كاين لي ماتش Tu dois quitter ou تعاود تدخل. مرحبا
لا إله إلا الله. الله أكبر الله يتقبل. Voilà donc on va poursuivre notre live مع السي أمين بيروك اللي كان تيقلب مازال سالو على على الصوت وعلى الصورة. طالب لو سوتيان ديال جو بونس ديال ولدو أمين. وي باقي راه عندي غير الصوت، راه ما عنديش الصورة. اش درتي اش نسيتي؟ ما مشينا والو اشرف. المهم راك تشاتوشي كيك شوز. شوف عاوتاني راه تنسمعوك، عندك تقول شي حاجه تخاصم على شي واحد. المهم انا جبت لي غير كيسيون شوف دابا كيفاش غدير ليماج. انا جو في te lire واحد quelques questions, quelques commentaires. Salam c'est Mourad Savage, c'est Majid. هذا c'est bon. Photo de famille, la photo de profil d'Amine, c'est la coupe du trône du Raja. Bouines Tourga, parle-nous du tandem Azdin Freyer. Très bon live, merci pour le partage. Ça c'est Abdelaziz Msfioui, Mcharfin. Ça va champion, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça va champion, كان تيقول لي الله يرحمه في هذا الحاج طه الرعد. هذا هي اللي كانت ça va champion. Eh oui, الله يرحمه. À quand une Radio Mars radio Mourad Mtoukil Birouk pour concurrencer la seule radio sportive au Maroc. D'accord. Quelques Youssef, je rigole, c'est Mourad. هاي la fibre optique. احنا ساهلين. صافي مرحبا. هادشي اللي كاين. تنخسروا. لايف نوستالجيك. سولو هادي علاش مزيان هاشاني مزيان مجيد مزيان مشيتي لكندا وتصيفط لي انا هادشي هذا مزيان. Très bien Mourad. Aussi tu peux inviter docteur Ala Exwa qui opère à Aspetar au Qatar. Oui, avec grand plaisir. Marhaba ou alf marhaba. Bonsoir. Touba Ouidadia. Saluté. J'espère que tu vas bien. Voilà. Monsieur Google. Docteur, هادي عندك. والله تحصل Monsieur Google. Aïe. Qu'en est-il pour la deuxième division foot? Oui, c'est vrai. Question qui te concerne, cher Mourad, ça c'est Nabil. Finaïa, c'est Là, est un grand salam à notre cher Mourad de Paris. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, pour toutes les personnes qui nous suivent de très loin, je pense que ça, mec, c'est vrai que ça توحشوا البليده, mais ça fait du bien. الله أكبر. مشكرة plus émission, on aura le plus quelqu'un. Ismaël, Mouchkara plus Amin plus Mourad, on aura le plus cool radio sportive au Maroc. Salam alaikum. فينا هو مشكرة. Alors تحياتي من باريس سي الحسن اهلا وسهلا. فوالا مين ولكن نسى ما تحلمش تحرميات. قال لك وي سي فري يقرا ولكن ما تعلمش التحرميات. داكور اسيدي. Demande à Amine de t'envoyer l'invitation pour voir si ça marche. Ok, Anna, je vais lui demander. Pensez la prochaine fois inviter notre grand Mustafa Haji. La demande elle lui a été déjà envoyée. من غيكون واجد راه غيقول لي اوكي. Partage les amis. Yazid حاج طاهر الله يرحمه était conseiller principal avec mon père au collège المغرب العربي محمدية سي جلال. واش شتي بعدا الله يرحمه. Alors Amine demande à participer. نقبلوا ولا ما نقبلوش؟ يلا نقبلوا. احنا غنقبلوا tout de suite afficher. Alors commencer en direct avec Amine Birouk. فينك السي أمين؟ راشد اوفيسيال كوم استاذ برافو موروكو ستام. فضل وي افكتيفمون فضل داز معنا. الوغ حنان مزياد سي مو أمين بيروك. الوغ انا عند الله. انا المهم قالت لي حنان سمو أمين بيروك انا غادي نشوف. احنا في الله. المهم في الله احنا في الله. المهم الوقت والزمان ما عرفناش. alors شوف c'est le même problème, on n'a pas d'image. Non, c'est pas possible. اخويا شوف envoie-moi une demande d'invitation en bonne et due forme. صيفطها تضحك يا يوسف. صيفطها لي باش اما من هذا ولا من التليفون الاخر.
شوف الاخر كان درت ليه كان شيء اخسر الفلوس امين. شتي راه كاين جوج تليفون علاش نخسروا فلوس؟ هذا مصاص. لا دير لا 4 جي، دير لا 4 جي فيهم جوج. لا 4 جي دير لا 4 انا جو راكروش باس ان 4 جي. واخا قال لي كريم ديال مرتو ايفيكتيفمون داكشي اللي كاين. عنده عنده تشويش واخا. aïe aïe aïe. Ce genre de live qu'on veut voir assez souvent. Merci, ça c'est Abdelaziz Msfioui. Ah ouais, oui, ouais, on essaye. C'est-à-dire, احنا un phénomène. C'est Rose Fleur. نشوف هاد القضية ديال السي أمين. اي 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 كان عنده توشويش. الله خطير. هو المهم نشوف واحد التصويره ديالو بين ما التحق بينا غيقولوا ها السي امين، ها تقولوا هادشي كي جاكم هشام، كي جاك السي امين؟ خاصكم شي شنو هي هادي مع البيض ما باينش، شي مكناسيين، خاصنا شي مكناسيين. مرحبا. C'est un plaisir de voir de les gens dans live. Jalal, quand un éventuel confinement aura lieu, déconfinement, bah on espère, hein, la date, les tatates, on espère. Mais voir belle animatrice Dunia Siraj de Radio Mars. شوف, alors غنقول لكم واحد l'idée وغتقولوا لي شنو بان لكم. غندير une carte blanche لدنيا سراج. Elle va inviter qui elle veut. غتكون هي l'invité principal ومن بعد مرحبا. ولكن à condition que ce soit des sportifs ou des journalistes femmes. ما كاينش هادشي اللي غنديرو. donc c'est là. alors عيط حسن ساميت aussi oui bien sûr. الله يودي سي محمد ساميت تا هو تكلم في هاد الكونفينمون بلي كومونيكي ديال المينيستير دو لا سانتي مسائل كامله. connexion امين j'espère qu'on va te voir. دابا سي بون. على سلامتنا. هاليلويا. على سلامتنا. قال لك شوف الو تسمعني ياك؟ قال لك قريتي ولكن ما نسمعك. قال لك ولكن ما تعلمتيش التحرميات ديال هادشي ديال لي ريزو هادشي ديال لي زوتي. شوف جو با اتر سميتو غنقول لك الحقيقه انا كنسمعك. انستغرام راه من رمضان. شفت non non mais en tout cas c'est un plaisir. والناس اللي معنا ils partagent je pense un bon moment. alors ليش قال لك غوس فلور فلورنتينو بيريز هو اللي شاري الكوستيم. امين راه امين ما كرهناش. شوف يفو دير جوست اون شوز في حق الراجل، لان شحال من واحد ما ويمكن خص لي بريزيدون دو كلوب يستافدوا رؤساء ديال الانديه. نهار هذه تقريبا واحد 4 سنين جاب لا 11 كوب دوروب لهنايا باسكو il avait fait une promesse. الراجل وقف خلص لا سال من فلوسه ماشي من فلوس الكلوب. هذا فلورنتينو بيريز. لا كوب جات 4 ايام وهي كتسرى في الدار البيضاء وسي لا ريبليك اللي كاينه في البرنابيو. ووقف سلم على 600 بيرسون وخدا معهم لا بوز فوتو وقال كلمه لكل واحد فيهم pendant 2h30. تري بيان. هذا انا كنتمنى الرؤساء ديالنا اللي يمكن يعني ما تكلمش معاهم وتكلم مع مسؤول كبير في بلايص اخرين انهم يعطيو شويه ديال الوقت اللي فاهم. لان هذا الراجل هذا نقول لك واحد الحاجه، راه ريال مدريد سي اون اسوسياسيون سبورتيف، جمعيه رياضيه ماشي شركه. بحال هي وبرشلونه عندهم هذا الستاتيو مازال في اسبانيا ولا اتلتيك بيلباو. فوالا يعني سي لو كلوب ديال لي سوسيو لي زاديرون اللي عندنا حنايا. ولكن لو سوسيو تماك عنده القيمه ولو فان عنده القيمه وحنا هنا انت كتعرف كي كتسير الامور. الوغ قال لك اسيدي روز فلور جو سوي با داكور افيك لوي. علاش يخلي سي ار 7 يمشي؟ سي با اون ايرور؟ لا عرفتي علاش؟ علاش؟ سي ار 7 عنده 35 عام.
مده الصلاحيه ديالو نقولوا واحد عامين ولا 3 سنين. زيد. ريال مدريد راه من 1902 وكل عام كتلعب على لي تيتر، او على الاقل خصك توجد واحد لو سيكل وخصك تعرف بانه شاك بون بيريود عندها اون فان. يعني قد ما طولتي في لو سيكل قد ما يعني كتيبوتيكي كتراهن لافنيغ ديالك. نمشيو لو كون دون فاس avec tous les respects que je dois. ميسي شحال في عمره؟ باقي صغير من لا 33 دابا، عنده 33 عام. واش غيمكن لي نبقى نخلص ميسي 50 مليون اورو في العام، ولا ما السالاريات ديالي تكون مرتفعه لدرجه ان اليوم خرج اون انفو انهم عاود طلبوا من اللعابه يهبطوا لي سالير ديالهم، حيت الفرقه ولا لو كلوب عنده اون كريز فينونسيير. داكور. انت دابا tu parles gros sous. انا كنهضر لوجيك دابا بور كنهضر لوجيك جو بارل بروجي سبورتيف. داكور. باسكو رونالدو غيماركي دابا، ولكن من هنا 5 سنين راه ما غيكونش. دونك خصك تبدا توجد اون ايكيب كومبيتيتيف من هنا 5 سنين، كتبدا من اليوم. شفنا كوميم كو البلاصه اللي خلا رونالدو بلاصه كبيره، وكانوا خلا بلاصه كبيره. خلا بلاصه كبيره، ولكن le Real Madrid a vécu avant Ronaldo et il vivra après. داكور اسيدي. داكور. هذا واش شوف حنا امين، واش تبرد على راسك ولا تكون فاكر؟ لا ما كنبردش على راسي. شوف انا ما بقيتش كنربي الكبده على اللعاب زيد في الريال مدريد من لا كينتا ديال بويترين 95. انت جبتي عاوتاني واحد. وي جبت اون جينيراسيون اللي دات 5 ديال لي كان تابعين. هو هذا ياك؟ هو هذاك ياك اسيدي. ندير واحد الحاجه، لان هاد لا رونكونتر ديالو كانت في كازا، وكانت لا دوزيام رونكونتر ديالي مع الاولى كانت في تيراج الصور ديال المونديال في مراكش. السيد قرا وقت اللي كان كيلعب الكره، كان كيقرا ليكونومي الفينانس. ملي حبس الكره مشى كمل، دار ان ماستر ودار ان بي اتش دي في يوكلي يونيفرسيتي كاليفورنيا لوس انجلوس. بمعنى هذا هو الموديل دو ديكس جوور اللي بغينا يكون عندنا في الكره. ماشي كلشي غيولي اونترينور، وماشي كلشي غيولي ديريكتور سبورت. اكزاكت. il faut préparer la reconversion. اليوم عنده واحد لا فونكسيون مهمه، عنده واحد البلاصه هي مدير العلاقات المؤسساتيه، ديريكتور دي ريلاسيون انستيتيوشنيل. هو الانترفاس مع اليويفا، مع لا فيدراسيون اسبانيول، مع لا فيفا، مع تو سميتو. وملي كتهضر معاه حتى انا يعني كتسيمباتيزي قبل ما دير الانترفيو. عنده واحد لا ميموار، يعني لي بوت لي زاكسيون لي شوز ديالو. فاتك ولا فتيه؟ لا هو حافظ داكشي ديالو. غادي صوارو حافظو. لا وانت حافظ ليه داكشي ديالو ولو غيست. فوالا. ولكن شوف ما تنساش دابا هو اليوم هو المسؤول ديال لونيفرسيتي اوروب، الماستر ديال الماناجمنت سبورتيف ديال ريال مدريد. لان ريال مدريد عندها جامعه او مشاركه مع واحد دايره شراكه مع يونيفرسيتي اوروبيان مدريد، وكتجي تقري كيديروا ان ماستر في الدار البيضاء في لونيفرسيتي انترناسيونال دو كازا. دونك كيجي كل عام. اكزاكتومون وي ايفيكتيفمون. السيد راه يعني اليوم سي لو دوزيام ميور بوتور ديال واحد لا كوب دو موند. إلي باغدي دو تيتر ان طونك فوتبالور، كان يمكن له يجلس ويدير قهوه بحال شي ناس عندنا هنا في هذه البلاد. فين من عينك؟ انا مشيت لمدريد بصحاب القهاوي. زين زيد مزيان، تو تفيغ دي زامي. مشيت لمدريد وي فو سفير دي زامي. مشيت لمدريد. باه سي ان بارفومور. زيد عندهم لا بوتيك ديالهم في واحد الزنيقه حدا كرانفير. هي داكشي علاش كان عنده الزهر في حياته. بارفوميريا بوتراغيني. ولي امين داكشي علاش كان عنده الزهر في حياته. نعم داكشي علاش كان عنده الزهر في حياته. قال لك اسيدي، قال لك لا ميتافور اللي قال لك البارفومي دو سي زاكسيون برنابيو. شوف مانيفيك. ايوا زيد. حيت ديك الوقفه في الكاري 18 ملي كيشد الكره وكيدير داك لو طون داغي باش يقلب لك هو واقف لي ديفونسور، راه قليل اللي عنده. اكزاكت ميسي وداك. دونك انا من نهار اللي مشى ما ربيتش الكبده على اللعابه، لان لو كلوب كيبقى واللعاب كيمشي. ما بغيتيش تسمع القضيه هذه اللي قلت لك نقصتيها. قلتي قليل اللي عنده هاد اللعبه، قلت لك ميسي وانت دريبليتيني حتى انا، ما كاين مشكل. حنا اليوم ميسي اون موفمون. ميسي ما كاين. لا اتاسيون مراد
Messi, اه l'action ديالو, elle est en mouvement. المهم انا C'est un cocktail ديال la vitesse ou la technique. واش هذا c'est de la technique pure. انت واقف سير شوف انا انت واقف لافيتي وعارفه غيديرها لك وغيديرها لك. شوف انا لافيتي ديالي اليوم ماشي بوتراغوينيو ماشي ميسي لافيتي ديالي انا هو امين بيرو الوغ غادي نقراو ميسي بوتي بان au chocolat زين سيدي Madridista ramène des légendes au Maroc. Je veux savoir est-ce que la Peña des Barçaouis fait la même chose. Ouais, je crois qu'il ramène aussi des Je joueurs, pense oui. que c'est Ah le oui. jubilé Faras, le Faraz, jubilé Faras, oui, كانوا جاو. Jao كلهم وجا Samuel Eto'o, je pense. Ça commence à bouger au niveau ديال هاد الناس هادو. Bravo à vous deux, tous mes respects, ça c'est Nu'man. Madrid est arrivé avec l'argent et non les masters de ses dirigeants. Tariq Shihab qui te salue, qui dit aussi Mourad, je vois que Amin est logique dans son analyse. تاهو بلي ريالي زيد سيدي سي طارق بينتي على هذاك الشيء. Real Madrid بانت مزيان jusqu'à l'arrivée de Zidane. Amine, je suis pas d'accord avec toi pour Ronaldo. والله إلا كيبرد على راسو هذا شاني ماجد اللي قلنا تيبرد على راسو عقتي بغيت انتوما هذا سي ماجد شاني لو فخير يوسف. Alors Hugo Sanchez aussi, donc le départ d'Yalo, pourquoi pas c'est Karim. La notion association en Espagne n'est pas la même qu'au Maroc, oui, ça c'est une évidence. Messi, cauchemar d'El Pérez. غنمشي plus haut parce que pour être cohérent مع les commentaires اللي تنقراو نشرا كوستيم قلناها تكنيسيان Samit, marhaba bik, salut cher Mourad, grand salut à notre grand journaliste Amin Berouk, ça c'est Tariq qui est là. Enfin, il y a Jaoui avec nous, c'est le problème. Comment va c'est Tariq Chiab? تبقاو تهضروا بيناتكم وانا نبقاو نقراو لكم نتوما تهضروا بيناتكم وحنا نقراوكم ما كاين مشكل. Viva PCM, respect président, ça c'est Nejm. Voilà, on a lu peut-être tous les commentaires. Hop. Je partage l'avis de M. Amin sur les joueurs qui partent et le club qui reste. Oui, effectivement, c'est le club. C'est ce qui doit passer avant. Parlez-nous de Radio Mars. Entre Gauthier et Kroos, vous choisissez qui? Rapide. Entre Gauthier et Kroos, qui tu choisis? Non, Ouais. Gauthier. Gauthier. Ça fait. Gauthier, شوف. Gauthier, c'est un intermittent du spectacle. ما عمرك je sais pas داك الجوار ريغولي اللي غيعطيك 30 ماتش مزيان. ولكن غتدخلو ان كور دو ماتش غيعطيك واحد 2-3 باس او كوردو يقدر يقلب لك بهم ماتش. ولكن سي ان جوار ديال الكانا. Très bien. Et tu as besoin de ce type de joueur. Ok. طارق قال لك على مدريد بينتي على حقيقتك طارق شهاب زيد. Alors c'est Mossad قال لك ميسي ما كتحملوش سي امين. سي امين est l'un des meilleurs madridistas marocains. Ça c'est Ismaël. Amine, parlez-nous de la première rencontre avec Mourad et Lino. Ah ça serait bien. Est-ce qu'Amine est convaincu par le titre Madrid à l'époque de Franco? Ça c'est Youssef. Rivaldo, je suis madridista comme Amine. Ma question, qui sera champion de Liga cette année? Peut-on poser des questions sur radio? Oui, alors Amine, vas-y. Attends, alors, effectivement, première, je tes souvenirs des premières rencontres مع مراد ولينو. مع مراد ولينو. كان تلاقيت قبل ما نتلاقى لينو. اييه. قبل ما نتلاقى لينو كنت كنسافر حتى مشى لانتر. اييه زيد. كان لو ناسيونال دو تنس 99. كنظن في ستاد ماروكان. اييه. Et c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. انا كنت ديك الساعه دخلت من فرنسا في الاول ديال 99 كنت دوزت واحد العام ونص تما كندير 3 سيكل ديالي. وتما تلاقينا. Et je pense que c'est là où on a sympathisé. On a sympathisé davantage sur le Grand Prix Hassan de l'Ekad Mendes. Exactement, complexe الأمل. كان جا فيريرو فيه pour la première fois. Exact. وكان ربحوا فيراندو فيسنتي. Exactement. لينو تلاقيتو pour la première fois في 2000 ملي دخلت للدوزيام. هذيك دخل على الصح ولا شي زيد زيد انت عارف وانا عارف زيد كيفاش وعلاش هو كيفاش وعلاش ما نكتبوا المذكرات كنت لقيته في ان بلانيت فوت كنا كنوجدوا بلانيت فوت كنت دخلت اول مره سي لا وجلي رونكونطري ديك الساعه لينو ما كانش كيجي بزاف لينو كيجي الاثنين كيجي ساعه قبل ليميسيون كيجلس معاك اولا كيجلس مع كريم ديك الساعه كان كريم كيجلس معاه في البيرو كيدخل الماكياج كيلبس سميتو كيبدا الكونسلتينغ ديالو. Par contre, mon premier match مع لينو, je m'en souviens. Et c'était quoi?
C'était Champions League. هو الماتش قلت لي فيه ما قلتش فيه بونجور. voilà. C'était Lazio de Rome. C'était Lazio de Rome, Nantes. لا Champions League. انا نقلد لكم امين دابا انا جالس مع لينو بونسوار لينو تاكتي تا 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 درت عند امين مازال ما هضرناش مع امين يلا درت عند امين ويقول لي امين لو ريال مدريد فونسي لي كلور هذا باق مغرق وندير ليه امين بونسوار كالموس نفس اجي ولا كراجي شي هذيك لونسي لي كولور ولا كشي راه كانت واحد الخلعه جو سي واحد دو تراك. شوف tu as le bonjour de Si Mohamed Amin Ben Hachem قال لك live des pros du sport le niveau bas sont pleins salutations sportives c'est Ben Hachem avec qui on a passé un super live c'est Mossad قال لي انا barçaoui alors respect Gauthier aurait été encore meilleur avec une certaine discipline alors زيد ساليتي دونك هذاك الماتش هو ماتش ديال نونت مع لا لازيو ويلا الكود دونفوا دار وماركات نونت حتى ديك الوقت باش تعطي لا فورماسيون ما كاينش. اكزاكتومون وهذا التروك جو لي فيكو دو فوا جو لي فيكو حتى في لا كوب دو موند 2002 داك الماتش كلاسمون ديال لا تركي ولا كوري دو سود هكا الشكور ماركاو بود 11 سكوند مازال يلا قلنا السلام عليكم غيبدا الماتش الي exact ce sont des choses qui arrivent mais c'est vrai que ce sont des souvenirs qui te marquent. ولينو شوف ما نخبيش لينو ملي كتكون لاعبه اون ايكيب ايطاليان المهم وخاسره اون ايكيب ايطاليان الماتش مشى غادي نقول لك على الاربيتر على ليكيب ديالو على لا كليم في البلاطو على الكاسك اللي ما كيسمعش به خميجه صغيره واحد النهار قالت لي ما عرفتش عقلتي Lino, si tu nous écoutes, Amine a perdu son job. Amine a perdu son job ce soir. المهم لا شوف لينو راه كتعرفوا واحد المره وقعت له في دوزيام ما عرفتش عقلتي كنت داير معاه ماتش ديال لا ليغ دي شامبيون ريال مدريد بايرن لا ريال مدريد مانشستر واحد الوقيته درت ما لقيتوش حدايا مقلق مع الكاس ديما كان عنده مشكل مع الكاس ديما اي سي كوا بلو فور كيقول لها دون موا بلو فور شنو هذا ولكن شوف راه سي اون رياليتي اتاشن انت راه يمكن جربتيها ا فورس دوتيليزي لو كاس مي بيان سور راه ما كنبقاوش نسمعوا مزيان حاليا سي ان دي بروبليم تو لي جورناليست راديو تيلي اللي كيخدموا بلي كاس وبقات غدا لافونتور دونك غدا لافونتور لكن لافونتور elle s'est embellie. Faut pas oublier une chose Ali Mourad راه 3 جامور دافيلي باش نقولوا للناس راه ما كنساوش شنو هما لي جامور تمنين دبرتي عليها هذه ناقصاني هذه كنت خزنها ملي عرفت غتهضر على هذه القضيه هذه من دبرتي عليها لا شوف شكون هنا سي لي جامور فوالا اكزاكتومون سي لي جامور سي ريكومبونس ولكن في راس داك النهار درت لك الماركاج على كيلو لا فين انا درت لقيتك حدايا لقيتك انا بهذاك la première fois c'est vrai que on nous avait laissé entendre qu'on a des chances de remporter avec le Jamor le trophée de la meilleure émission sportive باش نذكروا الناس اللي تيتفرجوا كانت هذاك الجامور كانت une très bonne initiative donc d'encouragement des émissions Fawzi Chabi Fawzi Chabi on lui passe le bonjour au passage très bonne initiative sincèrement ولا deuxième année en fait مشينا باش نديروا acte de présence يا عقلتي يا امين ياك مشينا وكنا ما مشيناش كاملين ما مشاش جوبونس لينو ما مشاش لينو مشيت غير انا وياك حيت هذوك الناس كانوا كرمونا في ليديسيون الاولى وكنت انا جافي انسيستي باش نمشيو باش نحضروا باش نردوا لهم الجميل باش نكونوا حنا حاضرين في هذاك وكانت مفاجاه كبيره منين عيطوا علينا عاوتاني بور لا دوزيام اني كونسيكوتيف قالوا لنا راكم ديتو هاد لو تروفي اللي فريمون كي ماركي فوالا كي نوز افالو ان سوبر بو بابي ديال جو بونس بالعيد بويميد هنا ياك حسوني بالعيد بويميد aussi tout le monde avait fait un superbe commentaire sur هاد الجامور qui venait couronner donc le travail de toute une équipe ودنا نسلموا عليهم كاملين على الاخوان اللي خدموا باسكو كيما تنقول حنا راه اوني جوست لا بارتي فيزيبل دو لايسبيرغ كلشي الناس اللي خدموا نخافوا نذكروا واحد ونساو الاخر ولكن لا شوف كما كان الحال
هذه فرصه باش نهضروا على دوك الناس راه من لا ماكيوز لو سكريبت لي جون دي لي ميتي تكنيك لا دوكيومونطاسيون شعيب المناني راه من لا كورديناسيون انا جيري بلو لوان، راه من لي الباب، رياليزاتور راه من كلشي من السيكوريتي. الباب اما السيكوريتي لي زيكيب دو ريبورتاج هادو كاملين لان الناس كينساو كيتسحب له التلفازه راه غير البس وتماكيا ودخل لونتين سي ان ترافاي دو فورمي سي ان ترافاي دو فورمي سو سون دي جون اللي كيعلموك ليسبري ديكيب لان كيموتوا معاك. Exactement. C'était un beau moment de récompense. ولكن شوف دابا اللي زوينه مراد سيك انا كنت حالف انا كنت كنقول راه كاين شي حاجه وحنا ريحنا للاخر في الصف الاخر ما كاينش درت هاد المره ما خليتش شي واحد حداك عارف الا كنت عارف خصك ديماري لا كاردوتو لا دابا انا منين عيطوا انا كنت جيت ايطوني، ولكن ما عقلتش شديت غير قالوا هذا باش ما نعطلوش هذيك لا سيريموني. مشيت تلفت وانا نلقى حدايا خويا امين كاين حاضر ناظر. مي سي بيان سا بروفي كو tu avais une très bonne condition physique هذيك الليله. شوف من غير كونديسيون فيزيك انا جي اون بونسي ا مون بير. ايوا اكزاكتومون الوالد اكزاكت الوالد سي لوي كي ما اوفير لا بورت ديال هذا الميتي. الحمد لله. ولكن ما كانش كيعتبروا الله يطول عمره ما كانش كيعتبروا انني غنطول فيه. انا بالنسبه لي كيقول لي سي اون ايكول دو لا في غتعلم فيها بزاف د الامور ولكن قرايتك ولكن نو في با سو ميتي ابري. دونك درتو وانا ضحك ولا واحد الوقيته انا قلت لك 140,000 فرانك كيقول لي لو ميتي كي نوغي با سون نوم مي با ميتي سي دير حاجه اخرى عندك اون تاتيس تكمل لا فاك دير هذه اكسيتيرا راه انت tu n'es pas destiné à ça. و سيتي ان باري بيني وبين واحد الوقيته العلاقه ماشي متوتره ولكن كينقول عليا. دونك انا ديك لا رياكسيون باش نقول له راه هاد البخينا جو لي ديدي اي بور لو دير راه شوف قريتي ربيتي الحمد لله حنا وصلنا نقدروا نتحملوا مسؤوليتنا الحمد لله. Rapidement Amine, on va juste rappeler ton cursus باش تكون هاد ce que tu es en train de dire que ça soit vraiment compris par les gens qui nous suivent. Le cursus درتي sur le collège, le bac, après qu'est-ce que tu as fait exactement? انا درت لا فاك دو دروا لا فاك دو دروا جي ما ليسانس ان دروا بوبليك سيونس بوليتيك في 97 ودايوغ جي ايشوي اون اني هي اللي دخلت فيها درت لا راديو وجي استطعت انني نمزج بين القرايه والخدمه لي سيتي با ايفيدون. ensuite مشيت لنانسي ودرت وبقيت خدام معاهم اون طون كوريسبوندون. جات سيتي لاني دو لا كوب دو موند وجبت جبت لو ماستر ديالي ان ريلاسيون انترناسيونال. تري بيان. الحاجه الوحيده اللي يمكن جو في ريغريتي ان جور هو انا ما كملتش يعني جو مشي انسكري اون دكتوراه وجات دوزيام وجات دوزيام ثقافي ومازال باقي مازال تبارك الله مازال باقي لينيا. دابا شوف تو بوسيبل ودابا من تفتحات هذه القضيه ديال لو دروا دو سبور سا بو اتر انتريسون ان شاء الله يقدر يعاود يرجع ان شاء الله. ولكن كيف ما كان الحال يعني ذاك المشكل مع الوالد هو اني ما كملتش وخدام في دوزيام واخدا ليا وقتي فهمتيني. دونك هذاك النهار كان خاص ندير له انه il peut être fier de moi. Très bien. Alors قبل ما نعاود نرجع لي فوتو غادي نقرا عاوتاني كالكو ميساج. مذكر السلام عليكم سي مذكر بونجور اهلا وسهلا سي امين ريالي خاصها شي واحد بحال مونيتيس هذا امين. Merci beaucoup. Le duo de Planète Foot, mes salutations. C'est Abdallah. Oh, c'est Aitabia. Ahlan. Les caméramans. Ahlan, c'est Abdallah Aitabia. C'est caméraman avec qui on a passé à travers lui. On voudrait saluer qui m'a dit comme tous les caméramans, tous les techniciens, les réalisateurs, كلشي la grande famille ديال دوزيام اللي تعلمنا بزاف. En tout cas, vous êtes toi aussi beau sans maquillage. Ça c'est Lamia. Ah ouais, c'est excellent. Agrandissez s'il vous plaît les photos. On essaie de faire notre mieux. Dommage pour le sport sur deuxième. باينه que vous avez passé de bons moments à deuxième. Effectivement, Majid, c'est vrai que كنا تماك فين تلاقيت معاك انت ماجد ويوسف نيت في الكومبلكس الامال تماك on avait دو قدام والله نقول لك اغراندي لي فوتو. جي essayé d'agrandir les photos وخفت نصدق
ما الرس كلشي الحفلة دونك أنا غادي. Alors, Benjeloun, pourquoi on n'a pas des agents de joueurs qui tournent la parabole du côté de l'Europe au lieu de choisir la facilité qui est les pays du Golfe? Je parle surtout des joueurs marocains, premier plan. On va poser la question à des agents, d'accord? Lino Calcio au début des années 90 avec Choukri Alaoui à belle époque. Et oui, Allah yaoudi, Choukri Alaoui, Karim Drouné, Omar Salim, Abdou Soueri. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, Amin, mais en tout cas, الناس هادو هما اللي بداو. أنيس حجام, علي رشامي, bon, عماري, حسين, حسن فاتح, بوطبسيل, طلال, Khadija, bien sûr, Ranja, هي المويقينة, c'est elle qui réglait tout le travail, avec la fourmi. Je confirme, c'est un ami, que le grand joueur. Ça, c'est par rapport à Guti. Alors, Morad, tiene que venir pour Sevilla. Inch'Allah, c'est Rachid, avec grand plaisir. On a promis à nos amis qui jouent là-bas de venir un jour. Avec grand plaisir. Rachid, Morad, eres el mejor amigo. Muchas gracias. أنا دبرت على السفيرة في سيفي. صافي. هادشي اللي بغيتي. Ami, votre meilleur film et votre meilleur bouquin, salut, c'est Morad, bonne continuation. Chauffe, rapidement. Ami, ton meilleur film et ton meilleur bouquin. Mon meilleur film, Ouais. Jivago, Docteur Jivago. Omar Sherif. Aïe, grand film. Meilleur bouquin? كان خصك تصبر عليه. ماشي تصبر عليه. Le bouquin, Ah, Les Misérables. Sidi مزيان. Vite fait, bien fait. T'es l'un des meilleurs journalistes. Avec ce niveau, cher Amine, t'es l'un des meilleurs journalistes du pays. Ça, c'est Tariq. Tariq, راه ماشي حيت ميرينغا تبقى تصيفط ليه tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es. Là, c'est la vérité, c'est la vérité. Amine, talentueux qui m'a dit. Benvenuto, Inch'Allah. Chauve, Amine, je vais te passer quelques photos rapidement et tu vas me dire qu'est-ce que ça te rappelle. Et un peu sur le moment, bon, هادو شفناهم ديال الجمهور. هادي هذه في البيرو هذه. شتي عاوتاني هذه غفلتيني فيها. شتي. ايوا هذيك شوف رانا جي توجور écrit les papiers بالورقه والستيلو. Très bien. ولكن tu es obligé d'avoir l'information في البيسي. دونك تكون مريح وداير رجلك tu prends l'information ولكن après tu dois monter les images. وحاط رجلك على الباب مزيان هادشي مزيان. هذا راه ما عنديش خصك تصيفطهم لي. لا تخلص في هادو انا غير جو. لا شوف يعني جوج وليدات خصهم يعرفوا باهم شنو كان كيدير قبل غادي الماتش راه ما كيعرفوا والو. Tu sais à qui tu dois dire merci. Tu dois dire merci là au confinement qui m'a permis d'aller fouiller mes cartons et retrouver des photos. Alors, غادي نزيدو. Je vais te montrer quelques trucs qui m'a dit que ça. Le stade marocain. Ça لا هذا نقول لك واحد الحاجه. زيد. انا لو سبور سي مون بير افون. الوالد جا للرباط وعمره 4 سنين. était orphelin دونك عمته كانت يعني جات للرباط هي وراجلها كان هو العساس ديال ليكول لي زورانجي. Et il a commencé à faire du sport في l'école. Très bien. Il a été repéré par un monsieur qui s'appelle Antoine Zoria, qui était entraîneur du stade marocain d'Antal. Donc il a joué à l'âge de 17 ans qu'un cadet surclassé pour l'équipe senior. Ils ont été champions du Maroc. Le champion du Maroc, il a la Coupe d'Europe. Donc ils avaient joué 2 matchs de Coupe d'Europe en Espagne, mais l'Atlético de Madrid, le Palacio de los Deportes, مع Granollers à Barcelone. والوالد لعب مع ليكيب ناسيونال في جو باناغاب ديال 61 هو ومحمد مفيد جو سالو سي اون اميتي كي دات ديك ليبوك et il faisait partie des rares musulmans donc المسلمين القلال اللي كانوا في ليكيب ناسيونال البقيه سيتي دي ماروكان دو كونفيسيون ابرايك دونك هذاك سي ان سوفنير ملي كنقول له لعبتي لا كوب دوروب كيقول لي لعبتها وخسرنا لان كانت لا سال فيها كانوا كيسمحوا لي جوور لي بوبليك يكمي دونك حنا ما مولفينش حيت كنلعبوا ان بلينير هما لاعبين في لاصال كوفير دونك كيعاود ديك ليستوار ديال تري بيان ديال لو ستاد ماروكان كي تي ان غران كلوب تري بيان هادي الوالد تري بيان الوالد اي طامبا دوزيام ا غوش هذا سي لو فواياج ديالهم لبرشلونه كي اون بلون ان بلون تري بيان طويقيه بيل فوتو هادي
سوبر فوتو سوبر فوتو الله يخلي لك الوليد. هادشي اللي كاين دونك هادي سي ان بو سي لو ميم لا بريزونطاسيون. بريزونطاسيون. ونقول لك واحد الحاجه، مون بيغ ايكري بوك دارتيكل، كتب في لو بتي ماروكان وكتب في لا ناسيون افريكان اللي هو لونسيتر دوبينيون، كان كيكتب ان بسودو. انسويت il a fait 2 ans de radio مع السي بن عبد السلام، وكان علي حسن son collaborateur. D'accord. Et un jour tu pourras en parler, c'est Mohamed Louali. C'est le pseudo, le vrai nom d'Ali Hassan. Et c'est comme ça que j'ai dit que l'opportunité, je دخل داك الراد. Et voilà, donc tu as de qui tenir. داكشي ما جاكش من لا سي دو فامي، كاين دي ليا. فوالا. انا غادي نقول لك واحد الحاجه. انا مون اونكل ماتيرنيل كان في لا تروب دو تياتر ديال ار تي ام، دريس كمال، وكان كيبريزونتي لي زانفو في لا راديو بسميتو. Très bien. Non, c'est une tradition. Donc, dans les gènes, Zed, Hadi. Hadi, c'est un stage à l'Institut de journalisme. Tu بديت الحرفة. Zed. والسي بن عبد السلام, j'étais collaborateur, je n'avais pas droit au stage. ما glissani في la liste des gens qui allaient participer à ce stage, elle a le reportage radio. Très bien. Donc j'étais le plus jeune, وتحت مني كاين السي عبد الله السبيحي qui est actuellement ambassadeur de Sa Majesté à Libreville. À Libreville, exactement. Aji, Oumoul Kravata? Mustafa Talal. أول مرة تلاقيت به. Non, c'est la première fois. Première fois. وعمرك وليتي هاد التصويرة من بعد ملي خدمتي في دوزان. خصك صيفطها له. أنا غادي نصور قال لك صيفطها له. مهدي قال لك grand-père Amine est supporter de FUS. Mon grand-père, mon grand-père est fondateur du FUS, de l'ancêtre du FUS. شتي السي امين، السي مهدي، شتي انت الشيء اللي بغيت تعرف. جدي الله يرحمه كان هو المؤسس ديال الكشفيه الحسنيه، وكان عمو هو لو ريكتور دو لا موسكي دو باري، وكان اسسوا واحد الكلوب في 33 سميتو الجمعيه ديال الرباط وسالة، الجمعيه الرياضيه الرباط وسالة، وما جاورهما qui a été interdit par le protectorat, ومنها جا لو نوايو ديال لو فيس 46. très bien donc مشينا راه قلت لكم غنمشيو ليستوار، بغيتو كاع نشوف لونسيتر ديال هاد لونسيتر ديال المهم راه امين راه والله ما علاش لا. زيد هذا سا سي كلوب قطر ساد انتريني بار هذا سا سي ان ارتيكل ياك هذاك ديال الجمهور. اكزاكتومون كاين الفوتو الفوق. اكزاكتومون هذا سي لو ماتش ديال ليكيب ناسيونال مع لا تنزاني، سيتي كيغيت، ça venait 2 mois ولا 3 mois من بعد الفامي ماتش d'Algérie. مع هشام رمرم، مع الاخ ديال الفايف ستارز برداد طارق. وليبوك اون فوزي دي لايف راديو ماس ديال 4-5 سوايع قبل الماتش، كتدخل لو ستاد كتسكن كدير لو بيفور ديال لو ماتش كديرهم لو ستاد. ديك الساعه عندك الحق، في با داك البروبليم ديال لي دغوا، سي تو بلو كومبليكي. ولكن كنتي يعني اي واحد كيكون في التريبيون ديال لي في اي بي كيجيبوهم ليك وكتستقبلهم وكتشوفهم، وسيتي ان ترافاي ديكيب كي فورميدابل. autre temps autre mœurs là. Oui. هذا سي لو فامو تيفو ديال لا بينيا كاسا مادريديستا في برنابيو، حضرت ليه. كنت انا ديك الساعه جافي ديسيدي دو بارتيسيبي لهاد لوبيراسيون هادي، وكان عقل انه هضروا مع فلورنتينو بيريس وكانوا عطاو ليه بليزيور موتيف دو تيفو. قال لهم ديروا اون مان كي سور دو ماروك اي نوتر ديسباني. قالوا له ولكن كاين مشكل ديال لا كارت. قال له ديروا لا كارت اللي قراوكم في المدرسه. داكور. وكتعرف انا ذاك النهار داخل لو تيفو الصباح سوز اسكورت ديال لا غرادا فان ريال مدريد، حتى واحد ما عارف فيهم شنو فيه. Et quand le tifo a été déployé, خصك تشوف لو نومبر دو تويت ديال لي زينمي دانتيغريتي تيريتوريال، لان درنا لهم سبتهم ليليا، راه كاينه سبتهم ليليا مغربيه والصحراء تماك مغربيه. عرفتي هذاك لو جور سيتي اون ايمونس فيرتي انك تهز التاريخ د بلادك où tu passes un message qui peut avoir une connotation politique sur le terrain.
دايوغ من ذاك النهار خرجتوا على السيرفيس ديال المينيستير دانتيريور لا ولاو كيقول لهم با دو تيفوا كونوتاسيون بوليتيك. داكور ولكن لو ريال مدريد والبريزيدون دو ريال مدريد كان راجل في هاد لافير سوبر باسكو نوز ا كوفر. Alors, donc ODM, le papa d'Amine était à la radio. La question, oui. Donc Amine nous a confirmé que son papa était bel et bien à la radio. قال لك هذا quelqu'un qui était avec vous, je pense, c'est Boutaïb Aïssam. Oui, les larmes aux yeux fait le tifo. Waouh. Donc ça a dû être un grand moment pour tous les supporters que vous étiez, bien sûr, que vous êtes du Real de Madrid. Hadi, ça c'est avec nos confrères. Yak. هذا في قطر. Qatar, Zed. هذا في ديك لا سيمين ديال لا سوبر كوب ديال الرجاء مع ليسبيرونس دو تونس. دونك مشينا لقطر، مشينا للدوحه. كان فيها بدر الدين دريسي، كان فيها داكشي. دونك on a fait يعني زرنا الحباب باسكو كاين في شيبو تما. C'est lui qui est masqué. سعيد بالفقير. Effectivement. شيبو. Exact. Il y avait Saïd بالفقير qui était un ancien ديال دوزيام وصديق. وابري une autre photo كان فيها السي عمور. Qu'on salue très fort. تا هو تبعنا مرة. هذه فرصه باش لان كما كان الحال باش نهضروا مع هذوك الناس شحال اللي ما شفناهم وتوحشناهم لان مشاو من دوزيام. ils ont fait leur vie داروا حياتهم في الحمد لله وتنسلموا عليهم كاملين ورجعتوا لي مان بلان في هذاك الفواياج. شوف شتي هادي دوك لي ساكريفيس كاملين اللي كيمشي ديال الواحد تماك اللي كيرجع بحال هذا التروفي هذا راه كيرجع ديال المغرب. وانا كنستغرب عندي واحد الفلسفه في الحياه اللي يمكن ما موافقاش بزاف الناس. ملي كيكون الرجاء ولا الوداد ولا اي كلوب مغربي كيلعب في كوب دافريك ولا كوبا غاب انا معاه كنسى داكشي اللي بيني وبينهم في البطوله ولا شي حاجه اخرى. وكنستغرب انا ملي كنشوف مي جون كوليغ اللي يكون ودادي كيكون قالب على الرجاء ولا العكس. فهمتيني كوا بو هادشي كيقول لي لا لاسبان برشلونه كنقول له انا جو سوي با اسبانيول جو سوي ماروكان. اكزاكت. انا عقليتي هادي. دونك الربح الرجاء ديالي وربح الوداد ديالي وربح بركان ديالي وربح الحسنيه ديال لان ملي كيمشيو لا كومبيتيسيون كيديروا انتر بارونتيز موروكو ولا ماروك ولا مارويكوس. راه ما جاش من سميتو. اكزاكت. سي لو ريبريزونطون ديال سي فيرتي بور توس. الحمد لله هذا هو البليز امبورطون اي سي ليسبري اللي كي دوا ريني. زيد مع المرحوم هنري ميشيل. كان 2006. هاد l'anecdote هنايا. Tu devais aller en Égypte ou des circonstances اللي خلاوني نمشي في بلاصتك. مرحبا. شي نهار غنعاودوهم. المهم هذاك سيتي ميموار با لي ميان. كانت لا conférence de presse. Je confirme ce que tu viens de dire. Donc, CODM, je suis d'accord avec toi, Amine. Quand c'est un club marocain, c'est le Maroc, effectivement. C'est l'attitude qui doit régner. كمل Amine. مشينا لا conférence de presse d'avant match كان لوطيل ديالهم حدا المطار. ومات لهم un joueur ديالهم كان مات له بنته داك ارونا دينداني. Donc ils ont reporté de 24 heures la conférence de presse. وقالوا لنا غتجيو مع 11. كان معايا الكاميرامان امين حدوك جو سالو. جينا مع 10. مزيان. عرفتي باش تاخذوا الطاكسي في القاهره وتجي لقيناهم داروها في 9 وما علموناش. يلاه مزيان. لقيت في الصالون ديدي دروغبا. لقيتو كيدوي مع البي بي سي. درنا ديك السياسه ديال ادخلوا هاد اللي في باطيكم مد الميكرو اسيغ لو سون تسنى البلان ديال لو جورناليست يبوز لا كيسيون. اونغي ميشيل جاي صوتو باح. كنت مدافع عليه لان كان جا داز عندنا في ليكيب ناسيونال وجا لا اختيام. المهم qu'est-ce que tu as fait صاحبي on est venu on t'a pas trouvé vous avez fait la conférence de presse et donc j'ai agi. Tu vois ce qu'ils me font faire sous prétexte qu'ils sont marocains. مسكين وي un grand مشى ضرب دوره ورجع قال لي vous pouvez la faire où à la piscine au salon etc. au lieu de me donner les 5 minutes de rigueur عطاني ce que je voulais. Et pour la circonstance je salue هذا المسيو هذا. j'ai fait mes premières armes. يعني tous les premiers matchs de l'équipe nationale les commentés في la RTM. وهذه قصه اخرى. راه سي مع اونغي ميشيل et c'est grâce à Henri Michel. فوالا دونك علاش انا غنعاود لك. زين لا اختي مشينا انت ما كانتش كدير ماتشات الكره. كان سي بن عبد السلام دار واحد لو نوفو سيرفيس سبور لا برودكسيون وجاو دوك لي برومي ماتش اميكو كيتلعبوا الاربع في الليل مور 8 الليل.
وكانت في لا ار تي ام واحد لا تراديسيون، هو كانت ليميسيون دو ميوزيك كلاسيك وواحد ليميسيون بوليتيك. مشيت انا نيغوسيت معاه شويه ديال عفاك الله، عطاني الماتش الاول ديال لوكسمبورغ دي درت، عطاني فيه ربع ساعه، جي كومونتي 15 مينوت ورديت لونتين. جا لو دوزيام ماتش ديال تونس عطاني ميطافي، ابخي جو ديفي روندر لونتين، تصور كدير الديبي دو ماتش وما كديرش لا fin. جاو لي زيليميناتوار ديال لا كوب دو موند ديال 96 ديال 98، الدراري كانوا كيتمعكزوا يمشيو، كنمشي بوحدي. نهار الماتش الاول عرفتي بكل ثقه قلت لهم شكون اللي غيدير معايا الماتش؟ انت قال لي كيفاش؟ جو كومونت فو فيت لي انترفيو. قال لي لا ما يمكنش. قلت له اخويا انا تعذبت، جو فوزي لي سواغي وانتم جالسين في ديوركم، ميرسي اونغي ميشيل. C'est un grand monsieur, Allah يرحمه, un grand monsieur. Sincèrement, حنا دوزنا معاه à l'époque de Zem ou fait même les déplacements مع l'équipe nationale. Moi je me souviens Rana ou داكشي شوف c'était شتي ملي كتكون كتمشي معاه في الفول ميليتير ليبوك في ديك المهمه، il te mettait à l'aise. Ouais. Il te mettait à l'aise où tu pouvais parler football avec lui, Nantes, PSG, la Coupe du Monde 78, بزاف الامور وما عطاوش حقه في بلاده. Exact. C'est dommage. Dommage. زيد alors ça بايناش بزاف l'image. انا غنعاود نصغر هنا. العناوي. Ça c'est العناوي. يونس راه قصه طويله. complexe الامل. ديال الكومبلكس الامل. Bon, tu sais que Younes est de Rabat. stade marocain. Oui, bien sûr. Donc كنت كنعرفو قبل ما ندخل انا في الحرفه. من البليده. Ce qui est beau avec Younes, c'est que c'est un des plus beaux matchs de ma vie. Exact. Là, les deux plus beaux matchs de tennis de ma vie. On va rappeler qui a duré. Hewitt ou Roddick. Qui a duré. Roddick, il a duré 5 heures et quelques. Exact. دخلت انا الدوزيام مع 7 الصباح، كان معايا خالد وطال. لو طون دو رونتري او بلاطو دو سميتو ايتترا. بدا الماتش 8 سالينا في 2 العشيه، بمعنى الناس دخلوا يخدموا خرجوا يتغداو ورجعوا يخدموا وباقي الماتش ما سالاش. لا سيتي ان ماتش انوبليابل 21-19 au 5e. انوبليابل. وسي دوماج لان lui fallait un petit détail باش يولي اول مغربي في الكاري، داني كاري دان التورنوا دي مونش. اكزاكتومون. وانت بنفسك راه شتي يونس في النداء في 2002 شحال ديال البشر كان في الكومبلكس الامني. اكزاكت. كان 15000 واحد كيتسالى في الكومبلكس الامني، 5500 في لي تريبون على قلتي داك الماتش مع كانياس، والبشر كله كيتسنى داك لو مومون اللي غيربح فيه التروفي حسن. Exact. C'est un match inoubliable, ou c'est deux rencontres inoubliables, vraiment. C'est-à-dire, quand on commente des parties comme ça, là, تيبقاو في لو سي في ديال ان جورناليست. ليتوني ويت كان نيميرو 1 مونديال. انت لعب معاه في بلادو وبقى جو. لو ماتش وبقى جو، الماتش بدا مع 2 ديال الصبح سالا مع 6. لا سي جو مغابيل اول واحد عيط ليا بور مو دير فيليسيتاسيون هو دريس انور، كان ديريكتور جينيرال ادجوان. هو باسيوني دو تنس. شويه بالتنس. باسيوني دو تنس. سيتي با ايفيدون. Exact. Alors بالي غنزيدوا واحد لا troisième heure pour les questions, mais on نبقاو نعطيو quelques photos. هذه باينه لا فوتو؟ لا هو كافو هذا ديال alors pardon. On voit bien la photo. كافو. كافو exactement. دا كافو هذا في لا مارش فيرت، لا في لا مارش فيرت الاخرى اللي دوزناها. Très bien. كانت في العيون افون ديرنيير. غادي on va faire une petite pause en ce qui concerne les photos. غادي نبقاو غاديين شويه في les commentaires de nos amis qui partagent la soirée avec nous. Alors طارق قال لك الاسترالي، بوطيب قال لك قطر، فيسكا بارسا، مريم qui nous suit de Barcelone، مريم سراج vive Rabat. Alors je sais pas si tu connais Siraj, un ancien athlète. Je connais Siraj. Eh ben, c'était un ami de Louis. Voilà. C'était mon prof d'éducation physique في l'école منت. اش قلت لك الله يرحمه؟ اش قلت لك مريم؟ راه قلت لك هذا اللي قلتي لي، تقول لي دابا جاركم اللي كان ساكن قدامكم وسكن غير شهر ومن بعد مشى راه غيعرفوا. امين تبارك الله عليك. برافو. Donc Myriam, elle est en Espagne, elle est du côté de Barcelone. Voilà, et donc c'est une fidèle parmi les fidèles qui nous suit presque chaque soir.
Alors, Nas Planet Foot, khas juste Lino Bako. Oui, effectivement, Lino Bako, oui, khas, c'est un bon rétablissement. Il y a un petit bobo le dernier jour. Inch'Allah, il va être. يكون فورفي غدا باش الناس ça. ما يتخلعوش. Mm. il essaie de récupérer. Donc demain il manquera Marsata. Ali Benjeloun, قال لك deux icônes du journalisme sportif marocain, chapeau bas Morad et Amin. Grâce à vous aussi, donc c'est vous qui nous suivez, qui nous permettez d'être ce qu'on est. Maroc-Tunisie 3-1. Le score te rappelle quelque chose? Maroc Tunisie 3-1 هو الماتش الاول الماتش الثاني درت ليكيب ناسيونال كان ماركا كاماتشو لو تروازيام Voilà. وكنت ضربت ميطا فيه. Et d'ailleurs je me souviens درت الانترفيو ديال هادي بالرخيصه. كيفاش ضربتي هادي الميتا؟ بالرخيصه سالي بعدا كيفاش ضربتي ميتا؟ يعني كومونطيت ميطا كنتي بريمير ميطا قلت لهم الله يهنيكم تكرجوا معاك في ميتا ودزتي وهذيك الساعه سيتي با فاسيل. ودزتي سيتي با فاسيل. كان جاكلين اليولي اخويا ما ساهلش. oui, effectivement. قال لك نوفل pas trop compliqué de supporter un club. شوف Hein? هذاك لو ماتش Ouais. جو me rappelle الانترفيو اللي درت ديال هادي بالرخيصه كي نوزا كيتي لا سويت دان اكسيدون كاردياك. Ouais. كيتي ان غران جوور ديال تونس. Exact. Naufel, il n'est pas trop compliqué de supporter un club qui évolue dans un stade sans ambiance, c'est une question. À part les ultras sur qui ne sont pas vraiment connus pour l'ambiance qu'ils mettent au stade. Naufel El-Barnoussi. Bravo, ça change du discours de. Je suis d'accord avec toi, Amine. Quand c'est un club marocain, c'est le Maroc. Ça, c'est Doc Codem. Bien sûr, grand supporter, comme son pseudo l'indique, grand supporter du CODM, et bien sûr. Alors, pourquoi vous avez quitté deuxième tous les deux? Eh ben, Amine, je te laisse répondre pour ce qui te concerne. Certes, شوف التفسير واضح. لي دغوا نقصوا لي زيميسيون قلوا لو سبور ولات عند واحد المكانه قليله. au lieu de choisir la voie de la facilité وانت راه عارفه هي تشد السالير ديالك ولي زافونتاج سوسيو وتربع يديك باش دير 2 دقائق ديال الخبار وتمشي في حالك. exact. il faut des challenges. Exact. ولي تشالنج جا في راديو مارس باسكو سيتي construire un projet من الاول ديالو من السيس حتى للراس. Exactement. Et je remercie les personnes qui m'ont fait confiance. Lino Bako et Hicham Khalifa. Alhamdulillah. Bonjour, donc Hicham et Lino, si vous nous écoutez ce soir, cadeau salaire. شوفوا كيف ديروا. شوف امين لو Ne تشالنج. discute pas de salaire, انا ما على الفلوس هاد شوف ما تورطنيش. بريم ماشي مشكل. شوف امين لو تشالنج هو la troisième heure qu'on va entamer. On est parti sur 2 heures. بغيتيني مناش بكري ياك. ولكن شوف alors مريم بوس ليدرس سيفان اتشار فالتا امين. J'ai étudié aussi à المنبت. هي قرات في المنبت. Barnossi, Ultra Sûr, c'est le nom des ultras du Real. Ultra Sour. Ils sont bannis du stade. Ultra Sour. Les Ultra Sour sont bannis du stade. Les Ultra Sour ne mettent plus les pieds au stade depuis 6 سنين ولا 7 سنين. Très bien. Alors Amine, ça va couper tout de suite et on reprend tout de suite. À tout de suite les amis. Met chouch. Bête, bien sûr.